Nang pasimula siyang berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na ikaw ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Na sa pamamagitan ng iyong pinakamakapangyarihang makamay, ikaw ang gumawa ng tao mula sa likabok ng lupa ayon sa iyong wangis. Ikaw ang walang mansa, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na walang katulad, walang makaigit at kamangha-mangha. Dahil ikaw ang walang simula at walang katapusan, na ang langit na malangit ang iyong tahanan. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. At sa pamagitan ng iyong pinakamakapangyarihang magamay, ikaw ang siyang tagapagpala sa amin sa tuwina. Kung kaya't ang iyong kabutihan at ang iyong malambing na pagmamahal ang siyang susunod sa amin sa lahat ng panahon ng aming buhay. At sa iyong bahay ng kapayapaan kami mananahan hanggang magpakailan pa man. Kung kaya kami nagpapasalamat, amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa libu-libong pagpapasalamat, hindi kayang may salarawan salita lamang ikaw ang aming parangalan. Sa lahat ng pagpapala na ibinigay mo sa amin, higit sa lahat sa bagong buhay, mabuting pangatawan sa pagkain namin sa araw-araw at sa kalayaan na aming tinatamasa hanggang sa mga oras na ito. Ikaw ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Ikaw ang pumapatnubay at gumagabay sa amin sa dako ng kapayapaan. Kung kaya ikaw ang aming pinagkakatiwalaan at tagapangalaga at kanlungan at hindi na kayo mangailangan pa ng ibang Diyos. Kung kaya ipakita mo sa amin amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang iyong kaligtasan at iiwas mo kami sa lahat ng uri ng kapamakan, sa biglaang kamatayan at kinisgrasyahan. Dahil ikaw ang aming dakilang tagapagligtas noon, ngayon at magpakailanman, dahil ikaw ang buhay na walang hangganan. Kung kaya kami ay nagsusumamo sa iyo amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ipagpatuloy mo ang pagsama at paggabay sa amin, dahil malaki ang aming pananampalataya na hindi makaabot ang kapinsalaan sa amin. Nilalapit man ang kamatayan, dahil ikaw ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang siyang mag-uutos ng iyong mga anghel na magbabantay sa amin sa lahat ng aming mga lakad at hawakan kami ng kailang mga kamay. Kung kaya aming nilalatag ang aming pag-ibig sa iyo, dahil nakilala namin iyong pinakamagapangyarihan na pangalan, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo. Kung kaya ikaw ang inaasahan namin na magliligtas sa amin, ang palagi naming kasama at sagot sa aming mga dalangin. Aminin pong dinadalangin amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na ipagtanggol mo kami sa lahat ng kapamakan at gayon mo kami matagumpay sa lahat ng panahon, dahil hindi kami magwawagi maliban lamang kung ikaw ay kasama namin. Dahil ikaw lamang ang aming pagkatiwalaang tagapangalaga at pinakadakilang tagapagtanggol, ang aming pinakamakapangyarihang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang kakilakilabot, kagulat-gulat ka mga kahanga-hanga at pinakahigit naming kapangyarihan. Ang aming bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo. Ang aming Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Ang Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat na aming inasahan, na sa pamagitan ng iyong walang katulad na karunungan at hindi mapantayan na kapangyarihan, ang aming makaaway na olipasta sa aming paglilingkod sa iyo, ay takpan mo ang kanilang mga bibig, bulagin mo ang kanilang mga mata, at gapusin mo ang kanilang mga kamay at paa, upang hindi sila magtagumpay sa kanilang masamang plano at mga gawain laban sa amin na yung mga minamahal na mga bugtong na anak sa Espiritu, na siyang kumikilala, pumupuri at nagtitiwala sa iyong pinakabanal at pinaksakdal na pangalan. Dahil ikaw lamang amang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang walang makakahigit, walang kaparis, walang maihambing. Walang katulad, walang makatalo at walang makalaban. Ang kakilakilabot, kagulat-gulat, katakataka, kamangha-mangha, at kahangahangang Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang walang kapantay at hindi mapapantayan ang kagilagilalas na bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na ikaw ang aming espiritual na palakol, na siyang paparusa sa mga masamang espiritu,
at ikaw ang pinakamatalas sa tabak na siyang ihiwa sa kaluluwa at pinakamatulis na simata siyang lulusod sa salakay may kibaka na daluyong at nilipon sa mga masamang tao na gusto umangkin sa iyong pagka-Diyos at sa iyong kapangyarihan. Kung kaya maraming salamat amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat sa iyong pagtatanggol sa amin sa tuwina. Sa lahat ng uri ng mga panganib, kapahamakan, kalamidad at sa biglaang kamatayan, walang kahit sino mang makagapi, makatalo at makalaban sa amin. Dahil ikaw sa tuwina ay aming kasama. Dahil buo at malaki aming pananampalataya na ikaw ang aming tagapagligtas mula sa mga bitag na aming makaaway at kahit pa sa manakamatay ng mga salot at pandemya. Tulad ng coronavirus at Ebola, kami ay magtatagumpay sapagkat kami ay tatakpan mo at tukupin mo na yung makapangyarihang mga pakpak na siya naming baluti at kalasag. Kung kaya kami ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, hindi sa panaman o humilagpusong araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil man sa pag-iba na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa aming tagiliran at 10,000 sa aming kanan. Ngunit hindi ito lalapit sa amin. Dahil ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ang aming kanlungan. Ikaw ang nagpapatibay sa aming kaluluwa at ikaw din nagtuturo sa amin sa landas ng katuwiran. Dahil lamang sa iyong pinakabanal na pangalan na kahit kami ay maglalakad sa madilim na libis ng kamatayan, wala kaming katatakutan sapagkat ikaw ang aming kaagapay. Kung kaya kami ay nagsusumamo o maasa at nagtitiwala ng aming mga hiniling sa iyo, ay makarating sa iyong pinakabanal na turo ng pag-ibig, habag at grasya. At ibalik mo dito sa amin kasama ito ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dahil ang lahat na ito ay aming inihiling sa iyong pinakamakapangyarihang pangalan, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Jesucristo, ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, ang aming tagapagligtas, tagapagtanggol, tagumpay at pagburugi, dahil ikaw ang aming buhay. Hindi na kami mangailangan pa ng ibang Diyos. Dahil ikaw lang ang aming bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Elias, Diyos ni Father Lahi, ang Diyos ni Pastor Lahi, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Yeshua Yahweh, ikaw ang pinakadakilang Diyos na mga hukbo, ang Diyos na walang pagbabago, noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Kung kaya kami ay nagtitiwala at sumusunod sa iyong pinakabanal na kalooban, ang nag-isang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabay-sabay po tayo magsabi ng Amen. kasing-kasing ko, panhawang kalag ko, o agalon ko, ngagialagaran ko, pagkadakog yun sa imong gumpa, tanang salak ko ipasaylo mo, ipalikit mo ako sa bililhon mong dugo, usa bumarong ako, kaysa ganun ay kauban ka. O sa pag-iyak na ako nagpadayo, magagamanan yun sa gugma mo. O amahan ko, salamat sa grasya mo, ang binuhat ang dili maayos, sugod karong gitaligdan ko, usa sulubi ko, sa pagkahimaya mo, aron sa pag-alagad
nakalahutay samtang nagpaabot sa pagbalik mo. Giatos mo ang panang mga kasakit kung saan ay ragyod na pasinungan ka. Pagagamanan yun sa guma mo, tanang butang gibuhat mo. Daw sama sa karnero nga nawala, ibo akong ipangita. Kung sa karon mo barong ako, kaysa kanunay kauban ka. Mas pag-iyak ka na kung nagpadayon, pagagamanan yun sa guma mo. Ipalit mo ako sa bililhon mong lugo. Kung sa sugod karon, ikaw gipasibatog ko. Pagkagamanan yun sa guma mo, ganang butang gibuhat mo. Daw sama sa karnero nga nawala, imo akong ipangita. Kung sa karon mo barong ako, kaysa kanunay kauban ka. Sa pag-iyak ka na kung nagpadayon, magagamanan yun sa guma mo. Kung sa pag-iyak ka na kung nagpadayon, pagkagamhanan yun sa guma mo. Alright, dalaygon kayong bugtong ubong Diyos sa mga Diyos nga mga Kristo, ang hari sa mga hari Ginoo sa mga Ginoo, Diyos sa mga Diyos, gamhanan sa gamhanan, ang walay mansa gulay ang walay mansa walay buling ug way kasaway nagusarang kamong lalaki, ang bugtong ubong Diyos sa mga Diyos nga mga Kristo, nga pinakalabing gamhanan sa tanan, ug ang langit sa mga langit sa bangyang puloy-anan, siya ang Diyos sa mga Diyos nga mooy tinubdan sa atong hinulamang kinabuhi. Duhom kaalam, espiritu, way makulang sa bugtong ubong Diyos tungod kay siya ang pinakalabing balaan o pinakalabing gamhanan sa tanan nga magbubuhat sa tanang mga butang makita o dili makita lakip na sa atong mga hinulaman nga kinabuhi diya kaniya. Busa mapasalamaton kita kanunay sa bugtong ubong Diyos sa mga Diyos nga Kristo tungod kay pinaagi sa iyahang gipakita kanato nga gugma o kaluoy tibuok kalibutan ni galagson. Wala siya nagkuli o nagkulang sa paghatag sa gitawag og panalipod, panalangin, grasya o kapasayloan sa atong mga sala, pulong buhat una-una. Ebidensya ni ana igalagson bisan siya hari sa mga hari, bisan siya Dios sa mga Dios, iyang gitangtang iyang korona sa pagkahari igalagson, gihukas iyang pagka-Dios, iyang pagagamhanan. Ni kanaog sa yuta, nagpakatawa igalagson, nakiguban kanato o nagbuhis o nagula siyang dugo dito sa Kalbaryo sa krus aron lamang kita niya mabawi igalagson og mapasaylo sa atong mga kasalanan ibabaw ni kalibutan nga sa kanunay iya kitang luwason sa gitawag og nagligatom nga kasalanan ning kalibutan igalagson nga gibuhat sa atong unang mga ginikanan ug hangtod na karong mga panahon na igalagson. Muna mapasalamaton ti kita kanunay sa atong bugtong ubing Dios sa mga Dios nga mao si Kristo tungod kay siya lamang ato ang ginahandom nga maguban og malipod og magluwas og magpanalangin og giya sa atong pagpamulo, pagbuhat ug paguna-una niining kalibutan na igalagson tungod kay wa tay mahimo igalagson kung ang atong kinabuhi niining kalibutan na mo atong saligan igalagson wa tay mahimo gawas lamang ang atong gitawag og paglaom og pagsalig atong gihatag sa bugtong Diyos sa mga Dios nga Kristo ug ang tanang kahimayan kadungganan atong ibalik aniya ang pagdaig sa bugtong ubing Diyos sa mga Dios sa Kristo tungod kay siya tag-iya sa nanong kinabuhi, siya ang pulong nga atong ginamantala o ginaminsahe sa kanunay sa atong kinabuhi ibabaw ni kalibutan na isip tabang sa gibuhaton sa sinugo sa bugtong Diyos nga maiwali ang iyang gingharian ug pagmatarong mulukop tibuok kalibutan sumala sa nasulat bala ang kasulatan ni galagson nga propesiya nga pagabuhaton niya og sa iyang mga katawhan ibabaw ni kalibutan na galagson. Muna pasalamat sa bugtong Diyos sa mga Dios sa Kristo tungod kay sa iyang dako nga gugma og kaluoy bisan tuod nakita sa bugtong Diyos nga ang iyang mga anak og katawhan ni kalibutan napasaylo na niya og naluwas niya sa kapahamakan sa kasalanan ni galagson
apan gusto gyud sa atong kaaway nga maong yawa ibabaw ning kalibutan igalagson sa iyang mga disipulo ug sa iyang mga butbuton nga mga mensahero igalagson nga gusto nila nga tukbon ang mga anak o karnero sa bugtong ug buhi nga Dios ibabaw ning kalibutan busa nagpadala siya og mga balaang manulunda nga din magbantay kanato adlaw gabi igalagson sa matag usa niya ka mga anak o katawhan ning kalibutan magakupot sila ang mga balaang manulunda sa ilang kusganong makamot magatabon silang gamhanan mga pako aron sa kanunay kita malikay sa tanang bulok sa kadautan kahit kamatayon datang tao datang espiritu kadisgrasyahan sa dalan kadaot sa atong mga gipangsakyan o sa mga datang virus nga nagalupad-lupad sa kahanginan nga buot mo pabagsak sa iyang mga bugtong anak pagka sa espiritu ibabaw ni ining kalibutana busa mapasalamaton kita kanunay sa bugtong Dios iyang mga balang manulunda ug dinto kalimtan ni galagson tungod kay nakatatak na kini sa atong kasing-kasing una ang paghigugma o pagsulod sa atong kasing-kasing higalagson ang mga sinugo sa bugtong Dios sa pagpasalamat nato sa bugtong Dios kay kung walay sinugo higalagson nga gipadala sa bugtong uboy ni Dios ibabaw ni kalibutan pinaagi ni Father Lahi nga mo'y nagpilaila kanato higalagson sa pinakalabing balaan pinakalabing gamhanang Dios sa mga Dios nga mao ang hari sa mga hari Dios sa mga Dios gamhanan sa tanang gamhanan ang bugtong uboy nga Dios nga naginusarang Dios nga mo'y tag-iya sa tanang lamang kinabuhi higalagson mo ni gipaila ni Father Lahi galagson og iyang gipaila usab ang pinasahi lahi nga mensahe nga mao kini ang nakapahayag sa atong hunahuna kasing-kasing nga ang kabubuton ug kasuguan ug tulumanon sa bugtong ug buhi nga Dios ang mga Dios nga Kristo ni sulat balang kasulatan mao gayud ang ato ang pagabuhaton ug pagalaktan kinabuhian sa matag adlaw ug oras atong kinabuhi samtang kita nagahula sa ikaduha pagpadayag sa atong amahan nga pinakalabing gamhanan sa tanan ibabaw ning kalibutan namo nang pasalamat sa bugtong Dios pinagi ni Father Lahi galagson o di na to kalimtan usab ang pagpasalamat sa bugtong Dios pinagi sa pagbalik sa espiritu gahom sa bugtong nasugo Pastor Lahi ang anak ni Father Lahi galagson nga mo'y gihatagan sa dako nga otoridad sa pagdala sa mensahe sa gingari ag pagkamatarong sa iyang balampulong ni sulat balang kasulatan kaya kini nga propesiya higalagson maubog gayud kini ang kagustuhan sa bugtong Dios nga maiwali tibuok kalibutan higalagson kay kung matud pa niya kung ang relihiyon pa ang ipaminsahe higalagson naunta na sulat balang kasulatan apan ang gusto sa bugtong Dios sumala sa Mateo 24:14 galagson nga kung maiwali niya ang iyang gingarian mulukot tibuok kalibutan moabot ang ikaduhang pagparayag sa bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios ibabaw ni ining kalibutan galagson mo nang pasalamat sa sinugo sa bugtong Dios Pastor Lahi galagson tungod kay siya ang nagpasiguli sa kasing-kasing sa amahan nga mao bugtong Dios sa mga Dios nga Kristo og diri kanato nga iyang mga anak o katawhan ibabaw ni kalibutan nga siya og kita magkahiusa sa kapagtuo sa kagugma o sa kagingarian o sa kapagamatarong o sa kapagigdait alang lamang para sa atong kaluwasan nga pangandoy nato sa matag karon unya sa atong hinulamang kinabuhi didto sa gingarian sa bugtong Dios kita magig-uban diha kaniya sa walay katapusan dalay ko ng bugtong Dios sa mga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong gabi! Tibuok kalibutan, birada, good boy. Sa mga gabi, galagson, kini na usab ang inyong kabirada sa kagabion sa social media, galagson, Brother Oliver Maglasang. Sa kanunay, ako nagahandom sa bugtong ubing Dios sa mga Dios sa Kristo nga sa niining kagabion sa atong pagtuon sa gamanang pulong sa bugtong Dios iyang programa sa social media, galagson, nga sa kanunay iyang gipahayag sa atong kasing-kasing una-una nga matugkad nato ang kaminungdanon sa balang pulong ni sulat balang kasulatan nga aron sa kanunay ang himaya sa bugtong Dios ug ang iyang balang espiritu gam kaalam may magatudlo sa atong kasing-kasing sa pagsunod kanunay matag adlaw sa paglakaw nato sa kahayag sa kamatuoran sa pagkamatarong sa dalan sa gingarian sa bugtong ug buhi nga Dios mo na igalagson nga dako kayo ta og pasalamat sa bugtong Dios nga ang iyang kahayag pinaagi siyang balang espiritu gam kaalam moy magtudlo kanato aron unsaon nato pagpakabuhi pagpakinabuhi sa gamanang pulong sa bugtong Dios aron atong makinabuhian sa matag adlaw higalagson nga kini atong maminsay sa atong kaugalingon higalagson ug sa diha nga maminsay nato ni makinabuhian nato ni ug ato gayud kini nga malakatan sa matag adlaw sa pagpakabuhi nato ibabaw ni kalibutan na aron adunay kalipay ang bugtong ug buhi Dios sa mga Dios nga mao si Kristo sa iyang mga anak ug katawhan ibabaw ni kalibutan. Busa sa makusapay galagson dalaygon kay ang bugtong Dios ug maayong gabi kanatong tanan ug aton gi-welcome ang atong mga kahigalaan kay una atong mga bashers, commenters, reactors sa tanan nga mga kahigalaan nato sa social media higalagson. Maayong gabi sa inyong tanan og welcome sa
tulumanon nga birada gid boy sa social media higalagson. Ug ato ding gi-welcome usab ang atong mga division pastor, ang atong mga devoted division magnet pastor nga diha sa kanunay nagasalig, naglaom, nagbuhat sa matinud-anon gayud sa kinasingkasing gayud sa paghatag kanunay sa gitawag og kinasingkasing nga pag-amuma sa gingarian o pagmatarong sa mga anak o katawhan ibabaw ng kalibutan o sa bisan kinsa nga mga tao nga buot makisayod sa kagamhanan o kahibulungan nga Dios nga atong giligaran higalagson. Muna pasalamatan nato ang bugtong video sa mga Dios sa Kristo ug sa atong mga division pastor diya sa Division 1, ang atong Division 1 pastor, Pastor Benji Namukatkat, kauban siyang pamilya, o sa tanang mga pastor gelder, mga kingdom citizens, kingdom builders, kingdom titles, misyonera, misyonero sa gingarian sa bugtong video sa mga Dios ng Kristo, diya sa makahambos bayanga o sa tibuok nga mga branches nga nailaluman sa pamuno sa atong buotang pastor, Pastor Benji Namukatkat. Sa tanang Division 1, maayong gabi kaninyong tanan. Dalay ko na bugtong video sa mga Dios nga mao si Jesucristo. Sa Division 2 higalagson nga gipamunuan sa atong buotang pastor, Pastor Edgar Calo, kauban siyang pamilya, o sa tanang mga pastor gelder, mga kingdom citizens, misyonera, misyoneros gingarian sa bugtong video sa mga Dios ng Kristo diya sa Division 2 sa Upper Luinab o sa tanang branches nga nailaluman sa pamuno sa atong buotang pastor, Pastor Edgar Calo, o sa tanang mga kaigsuuna to sa Division 2 higalagson sa Upper Luinab o sa tibuok Iligan o sa mga dapit nga na ilaluman sa pamuno sa atong buotang pastor, Pastor Edgar Calo. Maayong gabi kaninyong tanan, Division 2. Sa Division 3 higalagson nga gipamunuan sa atong walay puas nga lig-on sa pagtuog, paghigugma sa gingariang pagmatarong sa bugtong ubong Dios sa mga Dios ng Kristo, pinaagyo sab siya mga anak o katawhan sa bugtong Dios nga sa kanunay iyang gihatag ang iyang kinasingkasing nga pagminsahe, pagwali, amuma sa mga katawhan sa bugtong Dios nga dili gayud matukob sa lubong nga manunukob ibabaw ni kalibutan. Sa tanang taga Margo sa tubig nga pimunuan sa atong buotang pastor sa Division 3, Pastor Claudio Portalo Busmion o kauban siyang pamilya, siyang kapikas kinabuhi o sa tanang mga pastor gelder, mga kingdom citizens sa tanang branches nga gidumalaan sa atong buotang pastor, Pastor Edgar Calo, mga pastor gelder, mga kingdom citizens kaninyong tanan sa Division 3, maayong gabi kaninyong tanan. Division 4, Pastor Joseph Salig, kung sa pamilya, at mga pastor gelder, mga kingdom citizens sa Division 4, maayong gabi kaninyong tanan. Sa Division 5, nga gidumalaan sa atong buotang pastor, Pastor Nestor Manga, kasama ng kanyang may bahay, at sa lahat ng mga pastor at elder, sa mga kapatiran natin dyan sa Palawan at sa buong Luzon. Magandang gabi sa inyong lahat. Purihin natin ang isang bugtong at benitos na mga Diyos pa Kristo na makapangyarihan sa lahat. Ug ako din gipanimbaya ang akong mahal sa kinabuhi, ang akong pinalangga nga tulo ka bibi, ang akong Bibi Sel, Bibi Kuya Brens o Bibi Abigail nga palangga ni Papang. Og sa akong mga ate diya sa Iligan, kang ate Chereme Lagko o kang Erlon Lagko o kang Blisani o kang Charmele Roxin Kamos o kang Lily Kamos o kang Lexen Zibidi Kamos o sa ilang mama o daddy kang Dudong o kang Morning, may gabi kaninyong tanan. O sa akong mama kang Commander Gaga Maglasang, I love you mama, may gabi kanimo. O sa akong mga kaigsuunan kang RJ ko ba sa pamilya, kang Dudong ko sa pamilya, sa kang Jojo ko ba sa pamilya, o kang Manang Jocelyn ko ba sa pamilya, o sa akong Ate May sa Iloilo na kauban ni Kuya Toto o sa mga anak o apo. Magandang gabi sa inyong lahat dyan, mga pamangkin ko at apo, at sa aking Ate May o kang Kuya Toto, may gabi ka ninyo. O sa kang Elder Gino Maglasang diya sa Mulabi o siyang pamilya, o kang Kingdom Vanguard Tata Maglasang diya sa Mulabi, may gabi ka nimo diya bro. O sa itong mga kaigsuunan dire sa Picas Dormitory sa nga gipamunuan ni Sister Juliet Alvarez, kang Kuya Janrel, kang Ejel, o kang Manang Tata Lidilab, kang Judy, o kang Tristan, kang Zakari, o sa iyang Papa Ramil Lido Lunsaga,
o sa mga Flores family o sa Maghanoy family, kang Tintin o kang Merlinda o kang Brother Luloy Mihurada, maayong gabi kaninyong tanan. Dalay ko ng bugti sa mga Dios nga mao si Kristo. O sa akong mga kasilinganan, maayong gabi kaninyong tanan. Sa mga Seblero family, maayong gabi kaninyong diya. Sa atong mga kasilinganan galag sa mga tagudin og diya sa atong pikas silingan. O maayong gabi kaninyong tanan. Dalay ko kayong bugti sa mga Dios nga mao si Kristo. O kagabi galagson sa atong gitun-an nga gaman ang pulong sa bugtong buhi nga Dios sa mga Dios nga mao si Kristo nga kabahin sa to sa gitawag og divine comfort igalagson nga gihatag sa bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios nga mao si Kristo sa atong kinabuhi, sa atong pagpakabuhi ibabaw ni kalibutan. Wala ta pasagdi sa bugtong nga Dios, giamuma ta niya sa pinaka the best og maayong pag-amuma sa atong lawas kalag og espiritu. Siya ang nag-provide kanato igalagson sa pag-amuma sa matag karon gunya samtang kita nagahulat sa iyang kadto padayag dinhi ibabaw ning kalibutan igalagson. Mao pasalamat og ato dieng gi welcome usab ang ako ang gitawag og bashers nga grabe ang iyang kasuko higalagson. Nga gusto gid taon niya kay gusto taon siyang ilhon nga hari tibok kalibutan. Muna nakuyaw. Muna ako'y na kuan gilang iampol na ako ni guys. So, karong gabi una ihalagson, hulaman natong makadyot ang inyong gidulongog ug atong ablihon ang atong una-una kasing-kasing aron ato ipasulod ang balang espiritu gam kaalam sa bugtong Dios yang balang pulong na sulat balang kasulatan ug aron magatudlo kanato kung unsaon nato pagpakabuhi nga nahiuyon sa dalan sa pagkamatarong sa ngirian sa bugtong ug buhi Dios sa mga Dios ibabaw ning kalibutana nga dili gayud kita mahitumpawak sa kadautan nga mo'y gihimong litag sa yawa ning kalibutana nga diin daghang mga butbutong propeta ug butbutong magtutudlo nga nanggula ning kalibutana igalagson matud pa sa bugtong Dios ang mag-una diha ang iyang mga ang nag-una sa kalibutan gi na propesiya na daan sa bugtong Dios nga mag-una gid ang mga butbutong propeta ug mga butbuton nga mga magtutudlo ug mga butbuton nga nagpakaginoo. Muna ang igalagson muna gihimo lang timas lang kinabuhi propetang lahi ug magtutudlo lahi. Muna pasalamat ta sa bugtong Dios sa mga Dios nga Kristo matud pa sa istorya ni Pastor Lahi. Pasalamat ta nga kita dili silang muna nga dako ta og utang kabubuton sa bugtong ug buhi Dios sa mga Dios nga mao si Kristo tungod kay gihatag sa iyang mga anak ko katawhan sa bugtong Dios nga espiritu gam kaalam aron malig-on ang pagtuo ug pagbuhat sa kabubuton sa bugtong Dios nga aduna gayoy gitawag paglahutay higalagson nga walay daotang kaaway nga makaagaw sa iyang gamhanang mga kamot sa bugtong ug buhi Dios sa iyang mga katawhan ibabaw ning kalibutan. Muna pasalamatan nato ang bugtong Dios. O karong gabi una higalagson atong iyampo sa bugtong ug buhi Dios sa mga Dios nga mao si Kristo sa atong pagtuon ning kagabion sa bugtong Dios. Hayagan niya ang atong una-una ug kasing-kasing pasabton niya ang atong mga matag usa ka huna-huna nga makita nato ang iyang makatilang buhat sa balaod sa sulat balang kasulatan aron sa kanunay mo'y magtugkad nato igalagson sa kamahinungdanon gyud sa kamayaan sa bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios nga mas Kristo aron makab-ot nato ang atong gipangandoy nga kaluwasan sa atong lawas kalag ug espiritu paingo sa gingirian sa bugtong ug buhi nga Dios aron kita sa kanunay iyang giyahan panalipdan og luwason para dalon siyang gingirian higalagson. Muna nga yampo nato kanunay sa bugtong Dios yang balang espiritu gam kaalam aron atong pagtuon ning kagabion sa bugtong Dios siya gayud ang magagiya kanato higalagson. Ug ang tema nga atong pagkasawan sa pagtuon ning kagabion sa bugtong Dios, tema nga naguluhan ang bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios nga mas Kristo sa iyang muhatag sa iyang mga anak ug katawhan ning kalibutan ug makatingalahan og kahibulungang gahom higalagson. Unsa ni gahom igsoon? Sa matud pa sa mensahe ni Father Lahi Pastor Lahi igsoon, adunay mga tao nga muadto og kuiba, muadto og langob, muadto og minteryo og mo batbat og daghan kay mga pulong higalagson aron makabaton og gahom-gahom higalagson. Muna nga dili gyud tinud-an nga gahom igsoon tungod kay gahom-gahom kauban na sa tarak igsoon. O dili gyud na si tinuod nga truck kundi tarak-tarak. Kaning gahom nga gihatag sa bugtong ug buhi Dios dili ni makita sa imong mata nga material igsoon nga dili pa Dragon Ball igsoon nga magtigom og bula lingin nga kalayo og ipusdak sa imong naong higalagson.
dili ni mo'y pasabot sa bugtong ug buhi Dios nga gahom, kundi kini nga gahom migalagsoon ato ning tugkaron pinaagi sa panabang sa balang espiritu gam kaalam sa bugtong Dios kung unsa ni nga gahom nga gihatag sa bugtong ug buhi Dios sa iyang mga anak o katawan ni kalibutan na aron sa kanunay kita maka sugakod, makabarog, makalahutay og makatabang sa gimbuhaton sa ebanghelyo sa gingarian sa bugtong ug buhi nga Dios nga molukop tibuok kalibutan aron ang tanang katawhan sa kalibutan adunay dalan sa pagkamataraw nga ilang pagalaktan sa matag karon unya samtang kita nagahulat sa ikaduhang pagpadayag sa bugtong ug buhi nga Dios ibabaw ni ining kalibutan. Muna higalag sa pasalamatan nato ang bugtong buhi nga Dios nga mao si Kristo nga kining gahuma atong tun-an karon kung unsa gay kini ka mainungdanon higalag sa. Okay, sa atong mga commenters, bashers, reactors, isulat ninyo daan ang inyong mga pagpaambit, pagpa-shout out og mga pagpawarawara sa kahanginan higala son ato nang basahon unya sa pipila lamang ka mga bersikulo o kapitulo nga ato pagasawan sa pagtuon ni kagabion sa bugtong ug buhi nga Dios higala son. Okay? So atong basahon tun-an nato ang kaminungdanon sa gamanang pulong sa bugtong ug buhi nga Dios ibabaw ning kalibutan diri sa sinulat ni Apostol Pablo didto sa taga Roma higala son og diri kanato nga nagabasa sa balaang pulong sa bugtong ug buhi nga Dios higala son. Pasalamatan nato siya sa kanunay. Roma kapitulo 4 bersikulo 18 paingon sa 25 higalagson. Di ta maglangan sa pag tuon sa gamanang pulong sa bugtong Dios ug mahinaot ko andam na usab nga tungunon kasing-kasing sa pag-ablin ini ug ato nga pangayoon sa bugtong Dios ang giya pinaagi siyang balag espiritu gam kaalam para kanatong tanan higalagson. Og mahinaot ko andam na usab ang inyong notebook, papel, notebook or Biblia higalagson. Aron sa kanunay ang imong ballpen masulat nimo kung unsa ang imuhang nakita o nadungog matupan niya sa balang kasulatan sa Revelation higalagson. Isulat mo na pinaka-importante son magsulat tungod kay ang atong una-una dili gyud maka-focus og itaw bisag pag nadunggan ni higalagson adunay gyud kalimot ikson. Mo na nga di nga to likayan nga na gyud tay kalimot sa atong kinabuhi diri sa kalibutan ikson. Roma unang pagtuon na to, diyan na ito makita sa panulat ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 4, versikulo 18, paingon sa 25, nga nagkanayon, dalay ko na bugtong Diyos, pasalamatan na to siya sa kanunay sa atong kinabuhi. Miingon, who contrary to hope, in hope believe, so that he became the father of many nations, according to what was spoken, so shall your descendants be, and not being weak in faith, he did not consider his own body already dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. Grabe so, no? Grabe ang iyahang focus sa pagtuo ni Father Abraham higalagson. 21, and being fully convinced that what he had promised he was also able to perform, and therefore it was accounted to him for righteousness. Amen. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but also for us it shall be imputed to us who believe in him who raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered up because of our offenses and was raised because of our justification. Bisaya version ikson. Ba't tinindutan ikson? Tanawa sa Bisaya version ha. Kung imong suhiro ikson, butangi dayon og close parenthesis ang atong unang pag gitawag og pag tun-an diya sa verse 18, who contrary to hope, glalachon, in hope believe, galimang kana. Mito bisalig si Abraham, bisan sa panahon nga wala ka na kasiya'y paglaom nga makaanak pa, busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod, sumala sa giingon sa kasulatan, ingon kadaghan sa mga bituon ang imong kaliwat. Dalaygo ng bugtong Diyos. Butangan na ito diya og close parenthesis ang mituo og milaom ison. So ang pagtuo og paglaom diya nagsugod ang kinatawag og
magmugna ang gitawag og divine power nga gihatag sa bugtong ug buhi Dios pinaagi sa imong pagtuo og sa imong paglaom sa bugtong ug buhi nga Dios nga siya ang imong pinaka first and foremost top priority nga savior sa imong kinabuhi, nga siya ang creator sa tanang butang lakip na atong hinulumang kinabuhi igalagson. Siya ang atong gitawag og hatagan sa dakong paglaom sa atong pagtuo nga siya gayud ang provide ni ining tanan sa atong gikinahanglan igalagson. Gani makaingon kadagan sa mga bituon ang imong kaliwat. Hapit na siya mausa ka gatos katuig apan bisag nagkango-kango na siya og si Sarah dili na makaanak. Wala siya kawadig pagtuo nga makaanak pa sila. Dali makaanak igalagson. Wala kawadig pagtuo si Sarah og si Abraham igalagson nga makaanak pa igalagson. Tungod kay ning tuo sila og nilaom og misalig sa bugtong ug buhi nga Dios. Wala siya kawad ipaglaom nga matuman gayud ang gisaa sa Dios kaniya. Kay ang iyang pagtuo naghatag man kaniya gahom ug gidayeg niya ang Dios. Butangin na sa close parenthesis si galagson. Kanang giingon diya kay ang iyang pagtuo naghatag man kaniya gahom ug gidayeg niya ang Dios. Unsa di ang pagtuo igsoon? Ang iyang pagtuo naghatag kaniya gahom ug gidayeg niya ang Dios. Grabe ang pagtuo igsoon, di basta-basta. Maniingon sa bugtong may Dios, kung aduna kay pagtuo sama sa liso sa mustasa, makaingon ka sa dakong kahoy nga si Kumoro nga bumalhin ka sa dagat. Ug buhaton gayud kana sa kahoy igsoon. Mayo ka sa bukid, ambak paingon sa dagat. Mahimo nimo higala igsoon. Sa tao posible, pero sa bugtong may Dios walay imposible higala igsoon. Tungod kay iyang gihatag kanimo tungod kay ikaw naghatag man sa imong kinabuhi sa imong kasing-kasing una-una og dakong pagtuo og paglaom og pagdasig sa imong kasing-kasing og una-una nga siya mismo ang imong gitawag og pinakasentro sa imong pagtuo og pagdaig sa bugtong ug buhi nga Dios. Sige lagson. Grabe kaliman ka nagson na. Mingga kay ang iyang pagtuo naghatag man kaniya gahom og gidaig niya ang Dios. Pagkanindot nga connection. Grabe kidalagon. 21. Kay ni siguro niya nga ang Dios makahimo gayon sa pagtuman sa iyang gisaad. Alim ka na siguro gyud. Igsoon. Nga ang Dios makahimo gayon sa pagtuman sa iyang gisaad. Busa si Abraham gihimong matarong sa Dios tungod sa iyang pagtuo. Ang pulong nga gihimo siyang matarong wala isulat alang lamang kaniya. Gisulat kini alang usab kanato nga buhi karon igsoon. Nga himuong matarong kay nagtuo man kita kaniya nga nagbanhaw kang Hesukristo nga atong Ginoo. Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala. O gibanhaw aron himuon kitang matarong. Grabe dalay gud bugtong mi Dios isa. Muna anda kong saad sa atong pagtuo diha sa bugtong ug buhi nga Dios nga atong madawatan. Igalagson. Una nga pagigsaad sa bugtong mi Dios hatagan taniya gitawag og dakong pagtuo ug paglaom kana nga power igsoon di basta-basta na nga di makita na sa tao igsoon nga sama atong giingon ni sa sinugo sa bugtong Dios Pastor Lahi gatuo magun ni mga tawhana nga parehas ko sa kong papa nga magpakitag tigbas-tigbas mo ni buhaton dunggab-dunggab unsa pay buhaton lang gusto gid sila nga mao na ilang gusto makita sa aron ingon nga mutuo sila nga ako anak ni Father Lahi. Bilang manununod sa gitawag og pagka gitawag bugtong anak sa bugtong mi Dios. Mo na ilang dakong after sa sinugo sa bugtong mi Dios nga parehas niyang papa nga grabe tigbas-tigbas grabe gyud igsoon. Pero kay wala nila nakita igalagson nga kini di ay gitawag og lintunganay sa gitawag og divine power igalagson nga wala nila mismo natugad silang kaugalingong utok ug kasing-kasing igalagson ang kini di ay dakong pagtuo ug paglaom nimo sa bugtong ug buhi Dios munay nakapalig-on nimo nga adunay kikaw dakong gahom sa gitawag og respeto sa imong kaugalingon diya tubangan sa bugtong mi Dios nga ikaw ang imong pagtuo adunay paglaom nga imong lauman nga ang bugtong ug buhi Dios iyang dakong saad diya kanimo nga ikaw iyang luwason, ikaw iyang panalanginan, ikaw iyang panalipdan, ikaw iyang hatagan sa imong gikinahanglan
sa tanan sa matag adlaw higalagson muotong gahuma higalagson nga gusto sa bugtong ugboy Dios nga imong itatak sa imong utok ug kasing-kasing nga kini di ay nga kamatuoran nga gihatag sa bugtong ugboy nga Dios. Mao bitaw ingon siya sa balaang kasulatan, pabilin kamo sa syudad aron kasuluban ko kamo og gahom, hatagan ko kamo gahom. Kining gahuma higalagson dili ni makita sa imong ordinaryong mata higalagson. Kay kining gahuma, kini nga gahom higala igsoon. Dili ni pwedeng makita sa imong ordinaryong mata. Maramdaman nimo ni pinaagi sa imong mga gibuhat sa matag adlaw nga ikaw nagsunod sa kamatuoran sa pagkamatarong sa dalan sa gingharian sa bugtong ug buhi nga Dios. Doon na kay gahom sa pagpugong. Kung unsa imong gibuhat sa unang dili maayo sa mata og dulungog sa bugtong ug buhi Dios, mapugna na nimo kay na kay gahom sa pagpugong. Ugong higalagson sa dili pagbuhat sa dili kalipay sa bugtong ug buhi nga Dios. Ug aduna kay dakong gahom sa pagdaig sa bugtong ug buhi nga Dios. Labaw sa tanan, aduna na kay dakong gahom sa paglipay si kahimayaan sa bugtong nga Dios, pagsunod sa iyang kabubuton na sulat balaang kasulatan ni Galagson. Muna ebidensyang gahom higalagson. Dili kay kining gahom nga power nga grabe pinagi ka kore ka. Di mo na pwede igsoon. Wa na igsoon. Pero sa diha nga si Elias igsoon nga nagpakita og bililhong gahom igalagson nga gusto man gyud sila igsoon sa unang panahon nga ipakita gid sa bugtong videos kung unsa ka gamhanan ang Dios. O so gipakita sila igalagson, mabita ingon ako sa akong challenge igalagson nga gusto mo mangita gahom? Sige, magkita ta. Dili ta sa public area. Igalagson. Og katawag ko nga gusto ani ni Haring Tudlo-Tudlo nga iyain taong gigulat ang division pastor Galagson kay na wa na una niya wa may mutuon ako bisag usaon ako istorya nga ako si magtutudlo lahi, ako gisugo sa Ginoo, ako sinugo sa Ginoo, ako ni puli ni pader lahi ni pastor lahi, ako gimutuon ako bisan ako ang silingan. Usara man ako ang member ani, ako ra mang mama ko ang pamilya. Usara ako pamilya mulikoy pagani. Maghikog lang siya Galagson. Sige lang siya og rumbo-rumbo bisag asa nga simbahan. Kaya wato pala bahapos lang mamanabla. Di ba na mao ang pagpasidungog pagpasibantog sa imong kaugalingon diya sa atubangan sa bugtong ug Dios, bilang manampalataya sa bugtong ug Dios, bilang anak sa bugtong ug Dios. Unsa may gusto sa bugtong ug Dios nga aduna kay gihatag nga gahom sa imong pagka ikaw. Igalagson nga wa nimo nasabti sa imong pagka magtutudlo. Muna nga libog kay ni kutaw ni si Propeta lahi og si magtutudlo lahi igalagson. Nakutaw na mo tungod kay ang mato pa ni Pastor Ben ang ilang manggong mga vision ini og mission, gitawag og money mission, money mission og vision money, vision money sila igalagson. Pero wa nila sa ligi kani nga negosyo wa nila sa ligi pati bitsin kuha ang tanan. So inana siya nga klase igsoon. So, sultian ta mo igsoon, ang gahom nga gusto sa bugtong ug buhi nga Dios, nga may giingon sa bugtong nga Dios sa balaang kasulatan nga gitugyan siya. Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala o gibanhaw aron himuon kitang matarong. So kani nga gahom higalagson, pagpakita sa atong binuhatan nga dalon taniya sa dalan sa pagkamatarong higalagson aron mahimot ang matarong tungod kay gusto sa bugtong ug buhi Dios nga dili siya gusto ang mga tao mga hambugiro, mga tao nga ating ulo-ulo og mga dili maayo nga gitawag og balita sa uban higalagson nga imong hatagag virus sa ilang utok ug kasing-kasing higalagson nga makigtabla na kasi mong isig tao tinablahay tapos lamang maimperno gyud mga bamor tabla-tabla na ba nga anong mo musugal maminimo nga ang imong kinabuhi 5 centavos sa bana anya ang kanimo ang kinabuhi precious life gihatag sa bugtong ug Dios nga napa siya dakong plano sa mga katawo sa bugtong Dios nga makatabang masige buhaton sinugo sa bugtong Dios sa ama nimo ana man kay vision sa kinabuhi manablahay mga nako. Sige ba siya panguhan siya ng balay tao nga panha alam ba gibaligyan yung balay alam magapay kay sa kanang ambisyoso kan nako. Ito luoy kay daon. Mo siya tanaw ni wala mo manimbas sa simbahan, gibaligya sa simbahan so. O bastos sa kauban ni sa Vice President ni Propeta Lahi so. Mga bastos ng tao. Giguba ang simbahan o giadto pa sila sa ilahang lampong balay kay gusto nila sila solo ri sila balay. So
Ang usapol ka palho nga magtutudlong palho, gibaligi ang simbahan, nipalit og laing nipalit og balay nga gamay, dayon para po makapait ko sa sakyanan. Mga utok bulinaw nga nangaliso igsoon. Mga delikado igsoon. Kuyaw ni gahom ilang gipangando yan kay gahom sa pagkaliso igsoon. So, ikaduha igsoon, nga kagustuhan sa bugtong Dios, ibutan niya ang pagtuo nga giubaran nimo sa paglaom sa pagsalig sa bugtong ug buhing Dios pinaagi sa dalan sa pagmatarong kay mo gingon niya nga giban o gitugyan siya aron sa paghimo kanato nga matarong igsoon. Dili pwede nang maghimo ta og dili matarong sa tubangan sa bugtong Dios. Sa kaingon ko na igalagson from Genesis to Revelation igalagson, walay tao nga gidala sa gingarian sa bugtong Dios nga wala naglakaw sa dalan sa pagmatarong sa gingarian sa bugtong Dios. Nga ingon dito nga ang total nagmensahe man mi bahala lang total nakasabot man ang Ginoo namo ang grasya man ang Ginoo bahala og nagpakasala ta basta mumensahe lata okay ra na di matabang igsoon dili matabang dili na kung kanang imuhang idiot idealistic itag tawagan ng pastulahe nga idea nimo nga kaya kanang bitong tinuntong nga idea higalagson imuha na way labot ang bugtong Dios ana kay sa bugtong og buhing Dios gusto niya nga gitugyan niya ang iyang kinabuhi didto sa Kalbaryo sa krus aron kita mahimong usa ka katawhang adunay pagtuog paglaom sa dalan sa pagkamatarong igsoon dili pwede dili kay agoy unsaon lang lisod kay igsoon mo ni nga gahom di basta-basta nga gahom ni igsoon gahom sa pagpugong sa kinaugalingon para sa gitawag og dili ta makabuhat og salaod sa atubangan sa bugtong uboy Dios kini nga gahom igalagson wala ni nakita silang ordinaryong mata og wa ni nadungog silang ordinaryong dalunggan igalagson tungod kay ang gusto nilang ni gahom kanang bitaw makita nga patay ka karon pwede na igsoon mo ni wa ninyo nasabtan sa mahinungdanon. O ni ingon ang bugtong Dios, ang inyong kalibutanon nga pangisip ayon ninyo sabta sa espirituhanong pangisip kay di mo magkasinabot sa bugtong Dios. Ikaduha, igsoon. Atong basahon ang Efeso 3 14:21. Dalaygon kayong bugtong ubing Dios sa mga Dios nga mao si Kristo. 14 Efeso kapitulo 3 versikulo 14 paingon sa 21. Dalaygon kayo ang bugtong ubing Dios sa mga Dios nga mao si Ginoong Hesus Kristo sa kanunay sa atong hinulumang kinabuhi di kaniya. Ingon diri sa 14. For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, for whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might magkahum through his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love, rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now, to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. To him be glory in the church by Jesus Christ throughout all ages, world without end. Amen. Dalaygon ang bugtong Dios sa mga Dios nga mas Kristo. Bisaya version, mingon ang bugtong Dios sa mga Dios nga mas Kristo. Busa tungod niini nagampo ako sa amahan, nga mao'y naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya, lig-unon niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Kasi magpalig-on sa atong espiritu igsoon, sa atong espiritu ng pagpakabuhi sa kalibutan, ang iyang balaang espiritu. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa inyong pagtuo, aron mugamot o mulig-on ang inyong gugma. Unta digsoon,
ang balang espiritu sa bugtong sa pagtuoy gala igsoon mao ni nagbutang kanato nga mogamot ug mulig-on ang atong gugma ug uban sa tanang katawhan sa Dios makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad, sa kataas, sa kahabog ug sa kalawom sa gugma ni Kristo. Unsa rin gahumay galagson? Kini naibaw ana igsoon. Ang gahom din nga gusto sa bugtong ug buhi nga Dios, kini din gahumay galagson aron sa pagsabot sa kamatinud-anon sa kaymayaan sa bugtong ug buhi Dios ang balang pulong nga sulat balang kasulatan ug sa iyang gitawag og pagkamatarong dalan sa bugtong ug buhi nga Dios ang gingarian nga kini makasabota kung unsa kalapad sa kagustuhan sa bugtong ug buhi nga Dios ug unsa man kini sa kataas o kahabog sa kahimayaan sa bugtong ug buhi Dios sa iyahang gitawag og gingharian ni galagson ug bisa pag unsa kalawom sa gugma sa bugtong ug buhi nga Dios kini mabatunan nato nga gahom pinaagi sa gihatag sa bugtong sa iyang ibalang espiritu gam kaalam diri kanatong tanan nga mga anak ko katawhan sa bugtong Dios aron kining gahoma mooy makapugong sa kalaswaan sa kalibutan o sa kangilngig sa binuhatan nga di maayo sa tubangan sa bugtong Dios aron masabdan nato ang kaymayaan og mga pamaagi sa bugtong ug buhi Dios sa iyang dalan sa gingarian ug pagkamatarong niining kalibutan na higala igsoon. Muna pinaka the best higala igsoon. Muna but pasabot sa bugtong Dios. Dili kay unsa nang gahumay higala igsoon nga manabla ka. Ha? Ug mahimo kay wa na may mutuon nimo makigpatay na lang ka. Di man na mahong gahuma dudong. Ha? Usaon mo ko na imuhang imuhang amahan sa mong espiritong dautan nga gituduan mo ka nga sige ug di mo tuo wala tanabla na lang tuo po ka ha taluya pa nimo dong ay nonsa naman taon ni bata nga giayo mo tanig dominar sa ambot kay wa magunin na dukdukan siyang amahan sa ha kaning wa magunin na usay sina wa ni kaagi usay dukduk sa ulo ba hingon bitaw ko nga naglikay kog maanhaan ako sa balay kay basi unyag mulupan ni akong balaang kumo ba naglikay na lang ko may nga di juga talawan ka namin sa hero di ka mo muanhi sa balay dong ug maanhaan ti kasi mong balay dong makuyawan ko basi unyag mulupan ni akong balaang kumo kay kanang gihimo ni mo atong inahan nga nakalimot maday ko nga ikaw maday sinugo og hari di ba ka masugo di ay ang imo pang ato pang inahan may imong ipaadto didto nga imong gisugo kay wa kay pulos nga pagkatao kay tungod sa imong pagkatapulan nga mga tapulan nga mo bitaw nagpa sinugo lang kapag hari-hari lang ka karon nga di ka masuguan ano yung ko din nagpugong lang ko sa gugulingon di lang tigaan haon kay basin niya ang akong kaniri kong balaang kumo di gini mo respeto og hari wala nga pasensya ka kay ang akong pagrespeto sa atong inahan og sa bugtong Dios bilang tao ka nakapugong pa ko ba muna nga ayaw na lag himuag goy sao na lang mabitaingon ko nang hanggat ni siya og matupan niya imanay ko lag hilo sa division 2 kana suko siya sa pastor nga libalhin iyang disipulo iso libalhin munang iya lang intawag panablahon niyang division pastor kaya mato pa niya usap yun na sa division 2 pastor nga na anak ko wala man ako ha ang wala niya o sa kanta pa sa Bisaya pa nga kanta sa kalibutan unsay ana kaniya nga wala ako kaya bayot may kanta di matris wa kay matris bayot ang imo diha ang wala nimo diha kamutuuran kaya nga naman nakita sa mga tao bisan imo silingan dia maglisod gyud sa aplikar sa imuhang mensaheng wa kay mao tungod kay ang kamatuoran nga imong ipamatuod imo man kinabuhi sa imo man kaugalingon di man ang bugtong Dios kalimon ko father lahi patay na pastor lahi patay na ako magtutudo lahi buhi pa wala na buang ni kalagihan ay mga tao na wala buang ni dibaligya kay balay sa pagkakita dibaligya po tani mo ni balhin ison mo ni balhin yung mga disipulo matay gingon sa istorya pa sinugo sa bugi pastor lahi kung unsa kuno ang kalibre si mong leader mo pa kalibre si mga follower karo kay kalibre ni galaw so kay kalibre ko man kanang tik bong ana man tik bong di man na pwede igsoon kay bi pala taga Danau ta
Dapat ng kalibre na to, pag yun, pagbuto, boom! Buto na yun! Iya, tik-tik boom. Tik-tik boom. Silbi na, tik-boom, madama, tik-boom, madilis. Ha? So, di magsilbi, Ikson. Ang gahom nga gusto sa bugto ko, buhay nga Diyos, balikon ko, Ikson. Ang gahom nga gusto sa bugto ko, ihatag ka na to, kining gahoma nga matod pa magpuyo sa atong kasing-kasing ang gitawag og bala ang espiritu sa bugtong Diyos aron mugamot ug mulig-on sa atong gugma aron kita sa kanunay nga ang mga katawan sa bugtong Diyos makabaton kita og gahom sa pagsabot sa kalapad, sa kalawom, sa kataas, kahabog, higalagson sa kabubuton sa bugtong ug buhi Dios sa iyang pagkamatarong sa iyang gingarian higalagson sa iyang kabubuton na sa balang kasulatan kining gahuma higalagson muna masabtan unta nimo ninyo natong tanan higalagson mo na pinaka main point sa bugtong ug buhi nga Dios dili kay unsa nang gahuma nga atong gi-after sa atong kinabuhi mabuti tumingon tong apel mi sinyo dia brother ngano man grabe din mo kasi padalay grabe din patay karon patay ugma barong pataya gubat karon gubat ugma barong gubata galiman ka na ha karon kay nakabalo man siya unsa day himnong day gipasabot na to igsoon pagpasabot na to igalagson unsa maning gubat gubato na to ang atong kaugalingong ideolohiya utok ko kasing-kasing kung unsay sulod dire atong wasak-wasakon pinaagi sa gahom sa bugtong uboy Dios sa espiritu ato ni siyang patyon unsay patay unsay patyon nato patyon nato ang atong mga ideolohiyang dautan ang atong pagkamanyakis pagkabisyoso pagkaadik-adik dito ta na patyon og ipasulod ang gahom og espiritu gahom kaalam sa bugtong Dios sa atong kinabuhi kay siya ang magpabag-o sa atong hunahuna kasing-kasing atong espiritu ng dautan ipalayas ug ang iyang balang espiritu ng kaalam mao'y magsulod sa atong kinabuhi ug maghari diri aron nga kining gahom nga gihatag sa ato ay galison gahom sa pagpugong sa dili maayo sa atubangan ug sa idulungog sa mata sa bugtong ug buhi nga Dios igsoon sa pagka malaswa nimo aning kalibutan igsoon nga naglakaw ta sa dalan sa pagmatarong sa bugtong Dios makasabot ta bisag unsa kalalom bisag unsa kalapad bisag unsa kahabog higala igsoon masabta nimo og maaplikar nimo tungod kay ang balang espiritu gam kaalam sa bugtong Dios naa nimo naggiya naguban dalaygon ng bugtong Dios inana ang kaminungdanon ni galagson may but pasabot sa apostol Pablo des Episos sa sinulat niya galagson versikulo 19 hinaot pa unta nga masayod kamo sa dili matugkad nga gugma ni Kristo og sa ingon ni ana makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios gitawag galiman ka igsoon gusto niya ato makinabuhian nature ni igsoon gusto niya nga matag adlaw sa tibuok semana igalagsoon 7 ka adlaw ang isa ka semana igalagsoon gusto niya nga makinabuhian nato sa matag adlaw igsoon dili ingon nga makinabuhian nato kada Sabado ano pwede igsoon mabita ingon ko nga dili pwede nga kada Sabado nato makinabuhian ang balang espirituano sa bugtong Dios. Okay, Sabado ron, makasabot ako ani. Mo bitaw tong paglaag nato dito higalagsoon dito sa atong kaigsuonan dito sa Bunawan higalagsoon. Sa ako na ngayo ko nilag dispensa igsoon tungod kay murag bag-o sa ilahang mata og una-una sa ilang pangdungog ang akong gihimo igsoon og gipamulog gikan sa bugtong Dios. Bala ang kasulatan igsoon. Kaya nga naman, kung matupan ni tulo-tulo hakot lahi nga biblical proof, journal proof, mapilitan igsoon. So, gipaningkamutan nato igsoon, pinaagi sa panabang sa balang espiritu ng kaalam sa bugtong Dios, ang tanang kamayaan, kadungganan atong gibalik sa tungaman nga pinakalabing gamhanan sa tanan ang bugtong Dios. Gibasa na to balang kasulatan. Kaya gani naanad na tayo galagsoon, kaning gitawa og Santa Sina og panghinugasay. Tanawara, Santa Sina ang unang gihisgutan og paghinugasay. Dali man ka Santa Sina. So bala ang kasulatan ni Galagson, una ang kaon adisin hugas. Karon kay muras lang na ko si Solo. O taingon ko nga ako mangayo ko yung pasensya, ginnan ako sila. Mangayo ko yung dispensa. Nasa nga mas makabalo siguro ang mga division pastor. Okay, wala problema. Para sa mga division pastor, ginnan ako makabalo magyud ang mga division pastor ani. Tingnan naman, kung nasayop ko kung dili magani biblical based foundation ang akong gihimo, wala problema, pwede naman ko dili ko ninyo pansinon, dili ko ninyo paminaw, dili ko ninyo tagdon og mahimo.
tungod kay gusto sa bugtong mga videos nga atong ireporma ang atong kinabuhi sa gingarian ug pagkamatarong sa bugtong videos nga gatuo ta ug ang atong gibuhat tigalagson naka-inline sa gibuhaton sa bugtong videos pero nasayop ta igsoon adunay pagtuis gamay tuis. So dili ta kalusot ang tuigsoon ingon sa balaang kasulatan nga ang mutuis igalagson walay laeng ang mutuis. So mo atong ginareporma ang gitawag og kamatuoran sa bugtong videos. Giuna nato ang pagkaon sa tinapay nga way libadura o pag-inom sa bino nga nagsimbolo sa dugo sa bugtong videos para sa kapasayloan sa atong lawas kalagog espiritu nga kasalanan nga nagkisalo ta sa pagkaon sa bugtong videos o sa diha igala igsoon nga mato pa sa bugtong videos sa balaang kasulatan sa sinulat ni Juan sa paghuman nila pangaon pagpikas-pikas sa tinapay o pag-inom sa bino mikuha ang bugtong videos gibako sa tuwalya o naghuwad sa tubig sa palanggana o gihugasan niya ang mga tiil siya matinuna. So biblical igsoon una gyud ang pagkaon o pag-inom sa bino o ang paghugas dayon ang sunod. So mo na tong gibuhat dito igsoon o gani pagtanan ko nga okay ba mga kaigsunan sila ko igsoon nga nabag-uhan sila yung taon sa igsoon pero pasalamat gyapon ta sa bugtong videos kay nagyapon sila kinising-kasing gitawag gibuhat pagbuhat lang gyapon sa atong gitawag og gihimo sa bugtong videos mo ingon sa bugtong videos naghimo ako kaninyo panag-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko sa ako mga disipulo og diha kaninyo. So muna buhaton igsoon so kay naghimo na siya panag-ingnan so ato po nang buhaton igsoon. So karong gabi una gani mo ingon siya nga ang bugtong og videos naghatag siya mga anak og kanang gitawag og makatingalahan og makahibulungang gahom igsoon. Nganong natingala sila igala igsoon tungo kay sa una ripis ka karon na ka mang rip. Sa una adik-adik ka karon imong asawa la imong adik-adikon igsoon. Mula mo simut-simuton. Ha? Sa una nga, ha? Grabe kay kakabisyo igsoon. Ha? Makatunog lag tansan dayon nakalipong igsoon. Para karon igala igsoon. Na murag luuro na kay mga nana magtan-aw sa mga ilimnong makahubog igsoon. Ha? Sigarilyo igsoon sa una nakasimot kay kaso sa tambutso igsoon basta ana igsoon. Mauna man gini Pero karon agoy perteng lain na nagbawa igsoon. Inana na igsoon. Mo nay pinaka dako nga gihimo nga makatingilahan ug makahibulungang butang nga gahom nga gihatag sa bugtong ug video sa imong katawan ug anak nga naglakaw sa dalan sa pagmatarong sa matag adlaw. Igalag so. Ano gusto niya god? Di man ingon nga kada Sabado ta mamatarong. So, di man na pwede. So dapat naatay proper nga gimbuhaton. Proper nga gipamulong ug proper nga mga vision ug mission sa atong kinabuhi kung unsaon nato pag kinabuhi nga nauyon sa kabubuton sa bugtong videos in line of duty for being the kingdom citizen igalag so in line of duty man igalag so di man na pwede nga bilang anak o katawan sa bugtong videos kung unsa gibuhat sa bugtong videos musukway ka imong tuison igsoon man ingon ko di mo wala na kasinabot ana igsoon ha dili ta magkasinabot ana. Kaya nga naman, kung unsa gibuhat sa bugtong videos, sukwahi ka. O, kana mig ingon sa uban nga, ang gibuhat sa bugtong videos, dalon sa balay tipiganan, ang halal ikapulo. O, ang gibuhat sa mga kulukoy, gidalon ko silang balay. Dito sila, editso, kaya na dito ang tadyaw. E mo dito, atong tadyaw, mato pa atong source, galag soon, nga, kuyog nila, ang tadyaw diya, itong box nga ilang sulanan, dito, kung tanong nyo, tadyaw nila. Mga kulukoy, so. Ha? Muna nga dako kayo sagpa igalagson nga wa nato na mumati ingon ang bugtong videos nga matay akong katawhan tungod sa kakulang sa kaybalo. Unsa ingon sa bugtong videos bumasa kamog sumabot. Muna nga kaning mga propetang lahi o si magtutudlo lahi o kaning mga tawo nagpakaron ingnon nga mga gitawag og mga magwawaling tarong. Igsoon, ano mingo ka brother magwawaling tarong? Imo man na gihukman di man ingon paghukom igalagson tungod kay gusto sa bugtong ug videos nga kung unsa iyang kabubuton ni sulat bala ang kasulatan mo atong pagabuhaton igsoon dili kay mabita ingon sa bugtong videos sosiha ang tanang espiritu kuha ang maayo ug isalibay ang dautan oy gibali man sa mga kulukoy igsoon gikuha ang mga dautan gisalibay ang maayo mo na ili impas igsoon
Muna nga impas kita igsoon, impasugo. Muna nga makwanta ni igala igsoon nga ang kamahinungdanon sa pagkamatarong sa bugtong ug videos dapat kinahanglan matupan niya sa ganina sa atong gibasa sa sinulat ni Apostol Pablo sa Roma nga gusto niya nga sa tanang adlaw igsoon ang imong gahom nga gihatag sa bugtong videos pinaagi siyang balang espiritu gam kaalam mapugna nimo ang dili maayo nga maoy gibuhat sa mga tawo ti pagkaron ingnon ni galagsoon napugna nimo ba nga di man ko gusto nga masagitan ang ako isig katao kay ingon ang bugtong videos kung unsa imong gibuhat last lost lest igalagson mga tao nga mga unsa ingon sa bugtong videos kung unsa ang imong gibuhat sa pinakaubos nimo gibuhat nimo nako no ilaliman ka na igsoon dili pwede igalagson nga kung okay na ni kay total asawa man ako ni bahala og ako ni amping nga bahala na tong mga lain tao basta ka importante ako ni higugma no kasawa wa na koy labot ang uban napoy uban igalagson nga bahala na to si bahala na ko asawa to kasabot na anak ko na pwede igsoon dili pwede nga ang kahimayaan higalagson ug ang kalipayan sa bugtong ug videos nga walay diri makwan igsoon ba sa itaw na walay mabikil diri unang-una sa bugtong videos ikaduha kani ato ang pamilya igalagson ug sa ato ang gitawag og komunidad mo man diri man igsoon ug kini igsoon mo na gipunto sa bugtong ug buhi Dios unsa gingon niya sa verse kung atong basahon ang verse 19 igalagson nga hinaot pa unta nga masayod kamo sa dili matugkad nga gugma ni Kristo ug sa ingon ni ana makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios kini man kana igsoon makinabuhi nato ang kinaiya sa Dios. O sa may kinaiya sa Dios, igsoon. Sa may kinaiya sa Dios. Ang iyang pagka mapaibsanon, mahigugmaon, magiluluyon, Unsa pa makidaiton. Tanan nga pagka naa sa bugtong ug videos mo nay gusto na to mato pa sa awit sinugo sa bugtong videos Pastor Lai, gusto ko nga masusama nimo. Nya unsa man nato pagkabuot tigalag so nga gusto to masusama sa bugtong videos. Mo bitaw ingon ang bugtong videos balang sulatan sa Juan. O unang Juan ba to? Nga si Bisir 15 sa katong tao maingon higugma sa Dios o nagdumot sa si katawo baka kung kanatawanan wala kaniyang kamatuoran. Ngano man igayson? Magpakaron ingnon kay igsoon dili pwede sa atubangan sa bugtong videos. Kung unsa ka dapat mo og ginay nakita sa bugtong videos kung unsa imong gipamulong mo pa na imong ginabuhat sa matag adlaw igalagson. Dili ka plastic igsoon. Ang gusto sa bugtong videos nga makinabuhian nimo si Kristo sa imong kinabuhi tungod kay ang balang espiritu sa bugtong videos Hesus Kristo naa nimo gihatag sa bugtong videos. O sa ingon sa unang Korinto 3:16-17 sa walay duwa-duwa nasayod kang mo nga kamo templo sa Dios ug ang espiritu sa Dios naa kaninyo si bisan kinsa katong magaguba sa templo sa Dios gub-on sad sa bugtong videos. Dili pwede son. Nga kung sa imong gipamulong lahi sa imong binuhatan no. Dapat magka-uyon na sa igalagson. Patay ang pagtuo kung wala buhat kay atong ngabil gikan sa utok kung wala ta buhat igsoon patay. So inana ang pasabot sa bugtong videos ang kining gahom nga gihatag sa bugtong videos magamit nato kini sa atong gitawag og naturalisa sa atong pagkakita igalagsoon nga gusto tang masusama sa bugtong videos maglakaw ta sa dalan sa pagkamatarong sa matag adlaw igalagsoon weekly nature sa atong bugtong videos nga makita sa bugtong videos kini ang akong anak ang akong katawhan. Gusto nako nga tagaan ko ikaw og makatingalahan og makahibulungang gahom nga kining gahuma makita sa tanang mata tibuok kalibutan nga ikaw akong katawhan ug akong anak ibabaw niining kalibutan na dalaygon ng bugtong videos. Mo guna igsoon mo na gusto sa bugtong videos pero atong gibaliwala igsoon. Verse 20 matud pa daygon ta ang Dios kansang gahom ania kanato og maoy nakahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon o huna-hunaon. Kilaliman ka na igsoon? Labaw pa sa atong pangayoon o huna-hunaon? Unsa kini nga gahom igsoon? Kini nga gahom mo bitaw ginganlan nato sa unahan igsoon. Nga kining gahoma mao ni makahatag kanato sa gitawag og kadagaya sa mata sa bugtong videos. Mo bitaw igna ko atong amigo. Ang gusto sa bugtong videos nga makita niya ba nga malipayo ikaw mismo nakay respeto sa imong kagalingon.
Kaya nga naman, sa dihang wa na kay respeto sa magkagulingon, higala Igsoon, maaplikar mo sa uban. Bastos gani kasi magkagulingon, bastos po ko sa uban Igsoon. Nga, sa man na, brother. Tanawar itong giingon sa akong amigo dito, istoryahan na mi ganina. Matod pa niya, grabe, di magpa-badlong. Giigna na nga, kapila na ospital. Kaya tungkol sa inom o sigarilyo. O sa pag-inom ng kubra. Nagsakit na ha? Kapila na ospital, Igsoon. Pero wa gyap usa og badlong higala Igsoon. Tungod lagi kay giingon ko na wa kay respeto sa magkagulingon higala Igsoon bisag kinsa nga tao. Wa di gyud ka mo connection. Wa na gani kay respeto sa magkagulingon. Unsa pa ka atong uban mo kuha si muhang kaugalingon higala Igsoon? Ikaw mismo si magkagulingon. Doon sa nihimo ni Igsoon, namatay. Liman ka na, suka og itom, lapok na. Agi ko na Igsoon ba? Na, kalibag ng itom. Excuse sa mga nagaon ha. Kaya nga naman, tungod sa kagayas tong utok Igsoon. So, dili pwede Igsoon. Ang pagkinabuhi nato sa kahimayaan sa pagkamatarong sa dalan sa bugtong Dios, mao ni atong yawi paingon sa kaluwasan Igsoon. Dili pwede nga atong lainon ang ato ang binuhatan o pinulungan sa atong itawag og pangandoy sa kaluwasan. Dili pwede Igsoon. Maingon ta nga, dili lang mi kay sama tong gibuwas sa 5 ka kulukoy nga mga babae ba. Ulo ka dalaga, ang 5 buang-buang, ang 5 mga tarong. Nga ang 5 nagandam og lana og suga. Ang 5 nagandam og suga ra. Ang lana nila igo ra gibutatong gamay sa suga. Pag abot sa pamanhunon ni Galagson, wala. Pag napalong ang amo ang suga. Kaya wala lana, wala sa mo ato sa mo dito pagita mo paligya. Abot siradaan Igsoon. Nakasulod ang 5, ang 5 wala. O sa nganoy abot man tadi ang punto Galagson. Tungod kay wala tayo gani andam sa tong kinabuhi Galagson, nagpaabot ta sa kamayaan sa pagbalik sa kaduang pagpadayag sa bugtong Dios. Apan kita di ay ang atong gitawag og lana sa kaalam kay atong pagsabot sa kabubuton sa kamatuoran sa bugtong Dios na sulat balang kasulatan nga gusto niya nga maglakaw ta sa dalan sa pagkamatarong kada adlaw Galagson aro preparado ta. Bisag unsay mitabo nato Galagson, mawala man ta unang-una man ta siguro mawala sa kalibutan kung di pa tama. Kung muabot magani nga naka-line in ta sa nga mawala ta, prepare ta Igsoon. Kung naka-line in magani ta nga kita pag-abot sa bugtong Dios makaatubang ta niya. Andam na tadaan Igsoon. Anytime we are prepared to face our Father Jesus Christ. Anytime ba? Gusto niya kada adlaw dapat preparado ka. Whether you like it or not, good or bad nga miabo sa imong kinabuhi, dapat preparado na ka. Ay, mo ni gusto sa bugtong Dios. Mapitaingon ako sa atong Kingdom Vanguard ko nga ang nahimo nimo, ang gihimo sa yawa atong miagi adlaw nimo. Gitawag to nimo og pagtugad sa imong sa gitawag og pagtuo nimo. Kung unsa ba jud ka kamatinud-anon sa bugtong Dios imong mga saad. Ikaw mga personal bodyguard sa sinugo sa bugtong Dios. Pero mubuhat ganita og dili makahimuot sa bugtong uboy Dios. Higala Igsoon ayon na pagdahom nga okay na imuhang gitawag og paglakaw sa kamatuoran sa bugtong uboy Dios. Sa dalan sa pagkamatarong dili pwede Igsoon. Abraham Job, kita pa si Moses, si Elias, si Noe, ang ilang gihimo sa ilang pagka matinud-anon higalagson, wala na sulat ang ilang ngalan sa libro di sa balaang kasulatan o libros kinabuhi dito sa langit sa malangit tungod lang sa ilahang pagkakuluko Igsoon. Dili wala na sulat inana Igsoon. Nasulat ang ilang pangalan kung nabasa nato ang ilang kinabuhi nga nagmatinud-anon sila sa pagsunod sa kabubuton sa bugtong Dios kada adlaw Igsoon. Makabuot man siya og dili maayo nga kasipyatan dili tinuyo Igsoon. Lahi man ang gituyo og kanang wala na tuyo Igsoon. Kaya bitaw kabalo ka nga kabalo man jud ka nga malikoy ta aning mga bisyo, babae, lalaki or unsa ba ka Igsoon. Kala kabalo naman ta kabalo na tang di na pwede sa kahimayaan sa bugtong Dios. Nya imo pa yung buhaton, tinuyoon ha. Pero naa kay sala nga wa nimo natuyo Igsoon nga pag example na inani ba nga ay galaw go.
sayop man ito kung gibuhat ay nakadesisyon noon ko di maayo nakasala noon ko na sorry kayo igsoon ha. Kana ba kana bitong dili ni wala ka na ingon nga uy ituyo na ko ni kay para mo ni mabuhat ato. Nagtuo ka ba nga maayo ti mo ang pagkaplano pagkadesisyon. Pero pag ando day nakalimot ka ba nga dapat una day ang bugtong videos maimong gaira nga bugtong videos mo ni akong plano. Gusto ko mahimong propita lahi, gusto ko mahimong magtutudlo lahi. Unsa man akong buhaton. Ana ba tata? Natay nakahimo tag mubig ba nga wala nato gikonsulta ang bugtong videos. Nakamove ta nga wala ta sa konsulta sa bugtong videos. Dapat og sa masakiton pa ta, dapat mo konsulta ta doktor, brother, sister. Kaya nga naman, masakiton man ta. Ha? Nagbalatian atong lawas kalag og espiritu ang atong una-una kasing-kasing nagkabalatian. Kulang ta sa gitawag og matod pa ni Kuya Kim at yan sa higalag suod kulang ta sa knowledge. Muna mo bitang gipanghinambog ni uban, mga kulukoy matod kulang mo sa research. Pero dili kulang sa research, kulang sa knowledge. Ha? Lack of knowledge. Kaya nga naman, nagbuot man tayo soon, nga wala na to giuban ang bugtong videos dapat being a kingdom citizen o kingdom mga katauhan sa bugtong videos sa gingyarian, dapat i-partner nimo ang bugtong videos. Kaya bisag unsa ka bati imong plano igalason, once nga ang bugtong videos mo maghimo niya na, ha? Lindot ang unahan nagsoon. Muna di na ko malimta sinugo sa bugtong videos. Brother Ole, ang imong plano dapat ang bugtong videos sa kauban diya imuha siya partner sa imuhang pagpamulong pagbuhat panguna-una tungod kay bati man siya sa permiro pero pag abot sa gitawag og katapusan nga udlot sa imong kinabuhi o sa imong pagpakabuhi ni kalibutan perti nindota gisuon tungod kay partner nato ang bugtong videos. Abot sa Father Lahi Partners in Christ Discovery Crusade of the Philippines nakakumplito igsoon pero galing lang kay kini atong utok kay galagson magbuot-buot gyud tag himo maghimo tag ato ang kaugulingong ideolohiya igsoon ba maghimo tag kaugulingong terminolohiya maghimo tag kaugulingong desisyon nga way kauban ang bugtong videos. Ya gusto ko nga masusama nimo nya sita kantay sa nya buot-buot magay ka na muha diya. O sige verse 21. Daygon ta siya diya sa simbahan o diya kang Kristo Jesus ngadto sa tanang kaliwatan hangtod sa kangturan. Amin. Ang tanang kay mayaan kadunggan nato ibalik sa amahan na pinakalabing gamhanan sa tanan. Ano gusto sa bugtong videos? Kini nga gahom higalag soon. Di basta-basta ni. Ha? Dili ni pwedeng madali ni mo kuha igsoon. Mabita ingon ang bugtong videos si Marta. Marta, pagkadaghang alingasaw sa imong utok o kasing-kasing pagkabalaka o alingasa. Si Maria gipili niya nga naminaw sa tiilan sa bugtong videos. Walay si bisan ginsang makukuha ni anak nga iyang desisyon ang sa pagpaminaw sa sabakan sa tiilan sa bugtong videos. So kita usabi sa igalag soon, kita nga mga tao sa kalibutan kung gusto ta maluwas, kung gusto ta makapuyo sa gingarian sa malangit sa bugtong videos, ay paminawa ang bugtong videos. Paminawa ang kamaayo sa pulong sa bugtong videos. Sunda ang iyang kabubuton, tumana ang iyang kasuguan. Dili kay magbuot kay imuhang maghimo kag imuhang sugo-sugo diya nga di mo ikusugo sa bugtong videos. Sa ito pangutana itong dato nga negosyante o sa katong batanon, Ginoo, nahimo na nako ang imong ipabuhat. Grabe nang ambisyon sa iso na iya gipanghinambugan ang bugtong videos. O sa pa may gusto ni Ginoo sa pa may makuha nako para makuha nako ang kay maya asyo kaluwasan. O sa ingon sa bugtong videos, nakita CCTV niya iyang tibuok pagkatao iyang una-una kasing-kasing. Hangol mituhana. Sige. Nahibo naman rin mo ang pulo. Kasugo. Nahimo na ako Ginoo. Usa na lang. Noon nas dato. Kuha ka ng pulo. Usa pa ba noon? Grabe ka bugiro igsoon. Sa mga Ginoo, sa istorya nako. Magtutudlo. Sabi mo ang usa. Sa pauli dito sa inyo ibaligya imo tanang kabtangan o gipanghatag sa mga kabos ug balik diri ka nako. Noon nas dato. Hayahay. Balaw mga tinigbas ato. Grabe mangyatog pang panigbas budagan tag pagka
Ako'y butuhan ninyo. Ang mga tulay. Ilis niya itong kawayan. Lisod talaga galagson. Ha? Mo nang dili pwede galagson ang kaminungdanon sa bugtong videos sa kanang gitawag og gahom. Ang makatingalahang butang o gahom sa bugtong videos di gina nimo masabtan kung dili nimo gitawag og i-convert ang imong kinabuhi diya sa kinabuhi sa dalan sa bugtong videos. Imo siyang i-inline imong kinabuhi dito ba niya isunod igsoon nga magkasinabot mo ba sa bugtong videos o siya ba lang pulong higugma ang iyang pulong matupad sa bugtong videos duwa lang gihimo niyang kuan igsoon nga higugma ang Dios sa tibuok mong kalag yung una-una si mong kusog sa tanan nga imong buhaton higugma ang Dios og ikaduha higugma ang imong sigataw iyan lang i-convert niya lagso sa kaduha kaya naman sa daghan na kay ka og kay maglisod naman jud ka og buhat ang mga butanga si ikaw na lang nako kay kung naa kay pagigugma sa bugtong og videos di naman ko kahimog daotan si mo sigataw igsoon tinuod dili tinuod nagsoon mamatay nga si magtutudlo lahi matupan niya nga gidugangan ako ang pagampo in Christ we trust and obey love niya paruhon dagway mo kag dagway kiro makahimo na kay di makakahimog obedience kung wa kay love giingon naman sinugo sa bugtong Dios iya na nang giproklama og iyang gidiscuss dili ka maka-obedience sige lang kang ga-trust wala kay obedience kung wala kay love sa bugtong obedience mapitain siya love our Father Jesus Christ ikaduha love sa imong isigataw kaya naman mawala ang gitawag og gugma sa pagigdait og pagkaluoy og pag-amuma sa imong sigataw kung wala kay paghigugma sa bugtong uboy ni Dios. Kaya nga naman, tinud-anay nga gugma aga pilab, gugma og kaluoy nag-uban igsoon. Muna nga gahom nga gihatag sa bugtong uboy Dios diya nimo di kanaton tanan igsoon. Nga gusto niya nga imong imana igsoon. Muna gihatag niya nga ipamana niya sa iyang mga anak o katawan ng kalibutan na igsoon. Pero kadili magyud na nato ma-convert sa tong kasing-kasing una-una labi na kaya kuy makadungog ay ko tingog na tawhana maragyog mo ko akong kinabuhi ko ada no so lisod kay zone kay maglisod gyud ta ana og gitawag og kabot sa kamutuoran sa bugtong uboy Dios igalag so muna nga kaning akong gitambag ani ni propeta lahi og di magtutudlo lahi og sa kang mga tao nga nagpakaroon ingnon nga mga leader og nagpagkasinugo igalagso nga gustong pulihan ang pagka-Dios og pagkasinugo sinugo sa bugtong Dios nga dapat ba ato ang himuon natong partner ang bugtong aron makabalo tag unsa ka minungdanon nga nganong giinana man aton kini mo kaingon ta ludon ta igsoon ha ludon ta sa tong kaugalingon nga sabidang matugkan natong kamayaan sa bugtong Dios makaingon ta luod no ko sa gugulingon ludon kay igsoon kaya nga naman wala na ta nagkadimao igsoon ha wa ta nagkadimao sa pirmiro igsoon maayo kay ang atong pagtagal sa atong isigataw maayo kay atong pagigugma sa atong isigataw at the end miabot ang mga propeta lahi ug ang magtutudlo lahi igalagson ug atong mga tawo nagpakasinugo ug sa nagpaka-leader igalagson hala di naman kaganahan mamansin hala kay di naman ginunyoon nimo siya ha tagaan og luna si mong kasing-kasing galagson ako kita pa kani pa inyong ubos nga galas kang inan bugiingnan nga di man ka mamansin my goodness ultimo gal ilain tao ako pong ipansino kamo pa ka nga gigsuon sa gingharian sa pagtibos og igsuon mismo sa akong pamilya igsuon ako pa himuon niyo og gitawag og kana bitong istorya nga behind the scene ay kanya kung naman pati bagaan ay labaga pa sa ultimo muduol may dool dito kaya naman isud-sud na to kay baga kay kitag naon kamo pa ka din ako pansino di na ako ha nga unsa man kitsa man ko nga di ko mamansin ninyo di ko magkuan ninyo nakuan ba ninyo akong kinabuhi sa unang panahon o karon nga ha unsa akong pagtagad sa inyo ay galag sa katong mga sa nakabalo na ka ilan ako igalag una disod kayo
ang tanang tao nga nakatugad sa gitawag og ning inyong ubos nga galas kang inan nakaila igsoon makaingon sa inyo nga butbut sa inyo ha dini ako pang hinambog galas so naambog tumi Dios kini lang ako ang amiga friend man mi na mumutan-aw man ni usahay kada buntag mo iya man ko kay ginaro oras sa makulo siyang apo maestra niya retire nga maestra sa City Galakson kanina napadala pa ko niya og salad tulo ka buok dayon salad nga kanang bitong fruit salad sa to macaroni salad padala pa ko niya og mga puto igsoon then napay sapatos iti pa tiga ako sapatos malipay gid siya Galakson sa kita nako uy dudong ha laliman ka Galakson ha kani atong naong Galakson ha at yang bana makaingon dong ali kay nade ka ikaw di inana ba kung ang inyong pag-ilahi Galakson kung unsa ko kamaot sa kong naong wa man nyo nakita kong kasing-kasing wa nyo nakita kong kutok kaya nga naman ang akong dagway mo inyong gitanaw mo inyong hukman una nga pataka na mo gukom igsoon muna inyong gahom mahilig mo og virus kay inyong leader ang leader ninyong nailhan mahilig injik og virus. Mo nang kamo nga follower, so ang inyo pong utok virus gyapon. Kaya nga naman, unsa mawata ingon Father Lai, Pastor Lai, kung unsa kalibre si mong leader, mo po kalibre si mong follower. Nan kay kanang kalibre sa leader nga mao ang bugto si Pastor Lai o Father Lai. Di man siya gitawag og ija o makihigugma magiluluyon. Naaman niyang gitawag og kadagaya sa bugtong Dios so mo po na among gipangandoy nga among buhato sa among isig tao sa bisan kinsa nga tao igsoon kaya nga naman mo na gitudlo sa bugtong Dios nga ihatag siya mga anak ning kalibutan ang makatingalahan og makahibulungang gugma ug kaluoy nga agapilab nga gahom sa bugtong Dios gihatag diri kanato Galakson nga mga anak o katawhan sa bugtong Dios amo guna igsoon Judas 24 Bet5. Kaya itong oras Galakson. Unya, Pastor Bin Lai, bunyo. Igsoon. Judas 24, Bet5, Galakson. Dalaygon kayo ang bugtong uboy ng Diyos sa mga Diyos nga mao sa Kristo sa kanunay sa itong hinulamang kinabuhi. Ingon diri, pasalamatan na to siya sa kanunay. Mingon, now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. To God, our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Bisaya version ni Galakson. Ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili kamo mapukan og makatugyan kaninyo nga putli og malipayon ngadto sa iyang mahimayaong atubangan. Kinsa ni? Ngadto kaniya sa bugtong ug buhi nga Dios with the glory in the presence of our Father Jesus Christ. Galakson. Nga magpugong ka nato nga di ta makahimo sa gitawag og pagapukan sa kasalanan ibabaw ng kalibutan. Bet 5. Ngadto sa bugtong nga Dios, bugtong uboy nga Dios nga atong manluluwas, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo, ang kahalangdon, gahom ug otoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Dalaygon ang bugtong nga Dios. Muna nga dili pwede Galakson nga isiparit nato tong kinabuhi diya sa kinabuhi sa bugtong uboy Dios. Bisag unsa nga ato ang dagway Galakson, malingin, maublong, ma-circle Galakson, dapat ang atong kinabuhi o pagpakabuhi diya atubangan sa bugtong Dios sa paglakaw nato sa dalan sa pagmatarong sa bugtong Dios, dapat we are following and obey and trust to our Father Jesus Christ permanently. Every day, Galakson. Muna gusto sa bugtong Dios. Dili kay mamatarong na tag Sabado. O mamatarong na tag Domingo o sa bakahang adlaw. Every day, Galakson. Sa inyo ni Apostol Pablo kaganina sa sa Roma, tanang adlaw kita magalakaw sa dalan sa pagkamatarong sa bugtong Dios. Kana nga gahom nga gusto sa bugtong Dios nga makasabuta sa unsa ka lapad, unsa ka habog, unsa ka lawom, ug unsa ka taas. Masabta na to tungod kay ang bugtong uboy Dios iyang balang espiritu gam kaalam maoy nagagiya sa atong kasing-kasing guna-una aron masabta nato ning tanan nga kining gahuma kita di ay mahimong usa ka katawhan nga mga
gitawag og masinugtanon, matinuohon ug matinumanon nga mubuhat sa kabubuton sa bugtong ug buhing Dios ni sulat balang kasulatan paingon sa gingarian sa katong kaluwasan lawas kalag ang espiritu dalay ng bugtong Dios. So mo na igsoon pilintunghanay mo ni pinaka main point sa bugtong ug buhing Dios nga do day tagaan tag divine power nga kini nga gahumay galagsoon maunay makahatag nato kalig-on sa atong pagbarog, paglahutay, pagtuo, pagbuhat, pagtuman, pagdaig, pagpasidungog, pagpasibantog sa dili tupangan kablungan bugtong ug buhing Dios sa Dios nga mao si Kristo sa kanunay diri sa kalibutan higala igsoon. Dalaygo ng bugtong Dios sa Dios nga mao si Kristo. Okay? So daghang salamat igalagsoon sa inyong pagpatalinghog, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa gaman ng pulong sa bugtong Dios. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw, pag-share sa gaman ng pulong sa bugtong Dios o sayod ko higalagsoon dili pa man gitawag og ulahi ang tanan dili pa man nga last o sa kuha sa istorya pa sa diri sa kuan dili pa man last judging higalagsoon kun dili gitawag og mao ni ang panahon nga gihatagan pa ta og gamayng lugway sa bugtong Dios di pa man ulahi kay nga naman wa pa man ning nagpadaya ang bugtong Dios wa pa pod ang gubat wa pa pod ang kanawala tas kalibutan higalagsoon naapay kapanahonan nga ikaw ug ako magkahiusa sa kapagtuo sa gugma o sa gingharian ug usa ka pagamatarong o usa ka Dios na atong gialagaran nga mo atong leader sa tanang leader ang bugtong ug buhing nga Dios kaya mga disipulo yang sinugo igalagson mao to ang ato ang gitawag og leader sa atong kasing-kasing una pinakamen bugtong ug buhing nga Dios dalay ng bugtong nga Dios nga Kristo. So, magampo ta. Di sila mabasa sa inyong mga komento higalagsoon sa inyong pagpaambit o pagpa-shoutout ning kagabion sa bugtong Dios. Magampo ta higalagsoon. Ipiyong itong mga mata, ito ko itong mga ulo, atong itaas ng mga kamot, o pangayuwa sa bugtong Dios ang katubagan sa imong pagampo sa imong gipangayo karong gabi una nga iyang pagatubagon og siya magahatag ni ana higalagsoon. Ang bugtong ug buhing Dios sa mga Dios nga mao si Jesucristo magabantay kanato magapanalangin kanato pasidlakon sa bugtong Dios yang naong sa babaw diri kanato ug mga maluluyon siya kanato iga ipababaw sa bugtong Dios yang naong diri kanato ug magahatag siya kanato sa pakigdait kalinaw kalipay ug kaluwasan nga atong mabatunan ug tubag sa atong mga pagampo nga atong gipangayo sa bugtong Dios atong mabatunan dito sa gingarian sa langit sa malangit sa walay katapusan ug walay kinutuban. Amen. Shalom. Alikhim kanatong tanan. Igalagsoon. Dalaygo ng bugtong Dios sa mga Dios nga mao si Kristo. Ayaw ka mo kalimot igalagsoon ha. Unya, tune in ta Pastor Bin Live. O sa kanunay ang bugtong Dios sa mga Dios nga mao si Kristo nagapasalamat kaninyo kanatong tanan sa inyong pagpaminaw sa gaman ng pulong sa bugtong Dios, sa inyong pag-like, pag-comment, pag-share sa gaman ng pulong sa bugtong Dios pinaka-importante igalagsoon tungod kay aron makatabang kita sa gimbuhaton sa bugtong Dios sa sinugo ang pagwali sa iyang gingarian nga kini mulukop tibuok kalibutan higalagson tungod ug gumikan sa atong pag-share sa gaman ng pulong sa bugtong ug buhing Dios o sa atong mga tanang mga live gikan Pastor Ben sa tanang mga kang Pastor Noriel sa tanang mga pastor o mga elder o sa inyong ubos nga igalas kanginan nga naga-live sigaw na katotohanan word of truth igalagson o sa bisan kinsa nga atong makaigsuunan nga na gitawag og nagmensahe sa gaman ng pulong sa bugtong Dios sa mga Dios nga Kristo ato na silang paningkamutan nga ma-share nato sa uban aron kita makatabang sa gimbuhaton sa bugtong Dios nga Kristo dalaygo ng bugtong Dios sa mga Dios nga mao si Kristo. So unya atong paminawan ang gaman ng awit kumpuso sinugo sa bugtong Dios Father Lahi, Pastor Lahi o mubasa sa ta sa inyong mga komento na naadi sa comment section ni Galakson. Okay? So dili nato nakitaan na mukuha ta sa pinakaubos sa Galakson sa pinakaubos aron dili mo dagan dayon ni Galakson. Jono Gonzaga, what's up with us? Oy, Dong Jono, kauban sa pamilya. Maayong gabi kaninyong tanan, shout out kaninyong tanan sa mga Gonzaga family o sa iyang kapikas kinabuhi sa plido to niya ko na nataga kuan nila kalimot ko sa plido nila sa inyo tara na kay mara og nakuan ko igsoon mo na vlog sa kang Dodong Juno Gonzaga kauban si mga pamilya shout out kaninyong tanan Ate Mirna Elorde what's up midas matod pa ni Ate Mirna maayong gabi Elder B-Boy sa tanang nagtan-aw sa mga kaigsuunan dalaygon ang bugtong uboy nga Dios nga mao si Ginoong Kristo dalaygon kaayo
ang tanang kamayaan kadungganan atong ibalik sa tong amahan nga pinakalabing gamhanan sa nga tanan. Dalay gyud bugto videos. Ate Marna o sa mga Tagala family o Ilorde family may gabi kaninyong tanan. Shout out de kaninyo. Ana kainom-nom nako sa Kapikas kinabuhi ni atong Dong Jono Gonzaga ang apelyido siyang mama siyang papa kuan ni siya tanan. Oh, may gabi kaninyong tanan dia. Dalay gyud bugto videos sa Dios nga Mas Kristo. Ang elder siya tanan. Salva Reza watching with us. Shout out kanimo sister. Salva Reza. Oh, dalay gyud bugto videos. Happy watching kanimo. Okay, tap ni. Ate Merle Calo, nagpadala ka to blessings og heart. Oh, grabe kami gugmao na itong mga kaigsuunan eh. Ate Merle Calo, kauban sa pamilya, may gabi kaninyong tanan og sa tanang taga Luzon og sa Palawan og sa mga Calo family, sa Basay family, sa mga kaigsuunan nato diya sa mga Labasano family, Galiano family, Pakli family, Aquino family, gisa pa sa mga kaigsuunan diya. Kay Elder Bone, Pastor Edgar, sa mga Gonzaga, Todjo family, ito ba yung mga kaigsuuna to? Mga Mihila family, sa tanang mga kaigsuuna to diya sa Upper Luina branch. Gadwiling siguro maglaag na po ta, malaag na sa tani Gadwiling. Siyo, dalagan kay bugto sa mga Diyos ng Mas Kristo. Shout out kanimo Ate Merle Calo. Sani? Analisa Aquino Lastimosa watching with us. Nagpadala ka nato og heart. Ay sister Nalin, kauban si imong pamilya, sa imong husband o sa imong mga anak. O kang Tatay Calixto, kang nanay diya. O sa tama kaigsuuna ka Elder Matthew Algabri, ka Ate Ami, kang Buboy, kang Jojo, o sa atong mga kaigsuuna sa atong mga imong mga pagumangkon diya tanan. May gabi kanyo tanan. O sa kang Marifel, kang Marjeline, kang Mark, kaninyo kang Ryan, kaninyo tanan, dalaygon kayo bugto sa mga Diyos ng Mas Kristo, dalaygon kayo. Pasalamat sa bugto mga Diyos nga sa kanunay, kitang tanan na nahatagan og kadagaya sa espiritu gam kaalam sa bugtong uboy ng Diyos sa mga Diyos nga mao Jesus Kristo. Shout out kaninyo tanan sa mga Aquino ug Lastimosa family o sa mga Algabri family, dalaygon ang bugto mga Diyos. Isa ni Erlane Butaya watching with us. Shout out kanimo Erlane Butaya. JC Boy Purisima. Shout out kanimo JC Boy Purisima watching with us. Jelord Camiging watching with us. Shout out kanimo Jelord Camiging. Elder Bonnie Calo, sigaw na katotohanan na tanaw ka to kauban si Sister Bernadette, kang Bibi Chloe o kang Bibi Brianna Grace. Matod pa niya, gamiton Japon nila ang tadjaw der kay nagpakasinugo manggod pod, mao lagi pod. Charlie Celo watching with us. Shout out kanimo Charlie Celo. Sa ni Nanay Julita na mukatkat nagpadala og okay og heart. Elder Bonicalo nagpadala og heart. Grabe kay may gugmaon ni ato makaigsuunan mo ni resulta sa gihatag sa bugtong ubay ni Dios sa mga Dios nga Mas Kristo. Elder Jerry Calo o sa mga untulan magayon family diya sa Tukuran, Higalagson. Maayong gabi kaninyong tanan diha. Dalaygon kayong bugtong sa mga Dios nga mao sa Kristo. Kaninyong tanan diya sa Tukuran branch, mayang gabi. Matupan ni Elder Jerry Calo ang bugtong ubay nga Dios sa mga Dios nga mao sa Kristo. Mayang gabi Elder Biboy Maglasang og sa imong pamilya og sa tanan naglantaw sa live. Shalom Alikim na prayer like dagagay hard. Grabe ay. Ang tanan kami ang kadungganan ato ibalik sa amahan nga pinakalabing gamhanan sa tanan ug ang pagdaig ngadto lamang kaniya. Elder Jerry Calo og kang Sister Cherel og sa tanan ng mga kaigsuon nato sa Tukuran, mayang gabi kaniyong tanan. Juliana Vlog Rico watching with us. Brad Tata, Pastor Jess o kang Inday Rico o sa kang Ate Malaubang kang yang isuos lang magulang. Maayong gabi kanyo tanan dia sa mga Rico o Malaubang family, dalaygon kayong bugtong sa mga Dios nga mao siguro sa Kristo ta. Maayong gabi kanyo tanan. Okay, isa ni Desiderio Untulan watching with us. Shout out kanimo Desiderio, Elder Derio Untulan, kauban sa pamilya o sa tanang mga kaigsuon nato diya kang Sangay Oliver Untulan, may gabi kaninyong tanan. Dalaygon kayong bugtong sa mga Dios nga mao sa Kristo. Shout out kaninyong tanan diya mga Untulan og Magayon Calo family.
O Pastor Benji na mukatkat watching with us. Matupan niya mayong gabi mahal na Elder Oliver uban sa imong tibok pamilya. Ug maayong gabi usab sa tanang nagtan-aw karon sa live. Shalom alikim kanatong tanan na I prayer my heart. Alikim shalom diya kanimo Pastor Ben kauban sa pamilya ug sa tanang mga kaigsoon nato diya sa Division 1 nga imong mga mahal sa gitawag og kinabuhi og sa tanang mga kaigsoon nato diya sa Division 1 maayong gabi kaniyong tanan. Daghang salamat Pastor Ben ug unya ha. Tune in ta Pastor Ben live Galagson. Napadala ka na tog blessings ug heart ug hug si Pastor Benji na mukatkat dalaygon kay ang bugtong sa Dios nga mao si Kristo. Si Nanay Julita nagpadala og heart, nagpadala pag blessings, nagpadala daghanang heart dalang nanay ay grabe ka dalaygon ang bugtong Dios. Ato pa ni Nanay Julita, dalaygon kay ang bugtong buhay nga Dios sa mga Dios nga mao si Kristo. Maayong gabi mahal namong Elder Boy ug sa mahal nimong pamilya ug sa tanang naglantaw sa imong live. Shalom alikim, alikim shalom diya kanimo Nanay Julita ug kan Tatay Cirilo. Amping ampo kanunay ang bugtong Dios maghatag kanyo kalinaw, kalipay, gugmag kaluoy, pakigdait, kaluwasan og panalipod para kanatong tanan og gihatagan kita niya og maay panglawas sukas balatian lawas kalag og espiritu dalaygon ang bugtong Dios nga mas Kristo. Elder Bonicalo nagpadala ka na to og heart og hug watching with us maayong gabi kanimo da Elder Bon ang ato ang sigaw ng katotohanan Elder Bonic Calo. Rodel Kapapa Solmeron watching with us. Shout out kanimo Rodel Kapapa Solmeron. Carlito Pararuan Senior Elder, magandang gabi. Kasama ng inyong may bahay at sa lahat ng iyong pamilya. At sa lahat nating mga kapatiran dyan. Shout out kanimo Carlito Pararuan Senior. Excuse me. Isa pa. Okay. Desemera Stigli Buktulan Boss Mion watching with us. Shout out kanimo dia Inday kauban sa imuhang kang Brad Marlon ug sa imuhang mga kiddos. Shout out kanimo Desemera Stigli Buktulan family Boss Mion family. Maayong gabi kanyo tanan Division 3. Pastor Claudio sa imong pamilya maayong gabi kanyo tanan maghatag kaninyo kalinaw kusog kabaskog may panglawas. Hukas balatian lawas kalagog espiritu o panalipod o kaluwasan para kanatong tanan. Dalaygon ang bugtong Dios. Janet Bacantos Villegas watching with us. Shout out kanimo Janet sa mga Bacantos o Villegas family. Maayong gabi kaninyong tanan. Sister Jen Lubay watching with us. Matod pa niya mag-inampuay ta sa usag-usa mga kaigsuunan ilabi na sa mga panghitabo karon sa atong palibot o sa atong nasod pag-ampo ra gyud ang atong armas. Amen. Dalaygon kay ang bugtong Dios sa mga Dios nga mas Kristo. Ang atong pag-ampo ra gyud may ato ang dakong armas sa atubangan sa bugtong Dios aron ang gahom ug espiritu kaalam sa bugtong Dios magmadagaya sa iyahang mga anak o katawhan ibabaw ni ining kalibutan. Dalaygon kay ang bugtong Dios sa mga Dios nga mas Kristo. Salamat Sister Jen Lubay o kang Ate Tena, kang Nanay Tena o kang Kuya Lubay o sa tanang mga kaigsoon nato kay Elder J Lubay, ako sa Mama Bear Lubay, sa mga Adino family o kang Jalen, kang Jennifer o kang sa itong mga kaigsuunan tanan diya sa mga Lubay family o namukatkat family. Dalaygon ang bugtong Dios sa mga Dios nga mas Kristo. Ate Dena Calo watching with us nagpadala ka nato og heart og hug. Daghang salamat Ate Den og sa imuhang mga anak diya sa mga Sabasay family. May gabi kaninyong tanan. Dalaygon ang bugtong Dios ka Mother Lily. Mother amping kanunay. I love you Mother. Dalaygon kay ang bugtong Dios sa mga Dios nga mas Kristo o kang Elder Noel Calo, Elder Rinald Atis, sa atong kang Elder Jewel Labasano ug sa Kunaha family. No, may gabi kayo tanan sa mga Atis family o Ulandag family, kang Sheila. May gabi kayo tanan dalaygon og bugtong Dios sa mga Dios nga mas Kristo. Sa pa ni. Okay. Mato pa ni Sister Jen Lubay. May gabi mahal na Elder Oli dalaygon ang bugtong ug buhay nga Dios sa mga Dios nga mao si Kristo na I prayer. Dalaygon kayo atong amahan atong tanang kahimaya o pagdaig o pagpasidungog diya lamang sa atong amahan nga pinakalabing gamhanan sa tanan. Sa pa ni. John Lee Yik Biligas watching with us. Brad John Lee. Shout out sa mga Yik o Biligas family, sa mga Manggilimutan family, Maghanoy family, kang Brad Jiki o kang Maya o kang Pampam, Bibi Pam o sa kang Kuya Christian.
James Maghanoy manggabi kanimo ug kang Brad Ray Flores ug sa kang sister Nalin Flores ug sa mga kang paring Naldo Flores ug sa ato makaigsuunan diha sa Sumalig Sambuanga del Sur maayong gabi kaninyong tanan. Shout out kaninyo ang bugto Diyos sa mga Diyos sa mga Kristo magpalipod kaninyo kanatong tanan maghatag ng kadagaya sa kalipay panalangin ug grasya para sa atong pagkinabuhi ni ning kalibutan ay galagson. Maayong gabi kaninyo. Sister Jen Lubay nagpadala ka na tog heart. Grabe ka may gugmaw atong magkaigsuunan. Professor Jolimar Bosmion watching with us ang anak ni Pastor Claudio Bosmion diya sa Margo sa Tubig Sambuanga del Sur maayong gabi kaninyong tanan diya. Sir Jolimar, maayong gabi dalaygon ang bugtong ugboy nga Dios sa mga Dios nga mao sa Kristo sa pani. Balik ka sa ubos ka na message sige Alexon. Okay, Elder Lorino Linares watching with us. Elder, amping ampo kanunay diya sa Zida. Sa gawas nasod og sa imong pamilya diya sa Little Island Camiguin. Alexon sa beautiful island Camiguin. Sa mga Cunisala o Linares family, maayong gabi kaniyong tanan diya sa Camiguin ni Galakson. Elder, maayong gabi diya kanimo. Atin Marley Calo, okay, watching with us. Okay, kisa pa ni. So, mo to, Galakson. So, para sa mga wanabasa Galakson, ato na i-recap po niya Galakson. Dalay ko na bugto video sa Mario, sa Mas Kristo, o sa makosa pa, kininyong ubos ng Galas kainin ang kabirada sa kagabion sa social media. Brother Oliver Maglasang, Konberada Good Boy sa social media Galagson. Ako mag-ingon kaninyo ang gingarian ug pagkamatarong sa bugtong Dios mayatong ginamantala kanunay ug ang kamahiyaan ug kadungganan sa bugtong Dios ug pagdaig atong ibalik sa mga pinakalabing gamhanan sa tanan. Tur kasi mitagiyas to nilamang kinabuhi. Dalay ko ng bugtong Dios mag-inampuay kita sa usa atong iyampo atong mga division pastor, ang atong mga elder ug atong mga mahal sa kinabuhi, ang atong nasod, ang atong barangay, ang atong probinsya, ang atong syudad, ang atong kaugalingon atong iampo Galagson. Maginampuay kita, magminahalay kita, maginaluyanay kita, magidaitay kita sa kanunay Galagson. Dalay ko ng bugtong Dios. Pastor Edgar Kalo, maayong gabi kanimo Pastor Ed, kauban sa pamilya o sa tanang mga kaigsuon nato sa Division 2. Maayong gabi Pastor Ed. Ang tanang kamayan kadungganan atong ibalik sa mga pinakalabing gamhanan sa tanan. Kami gugmaon na to. Ay mo kalimot Galagson. Tune in ta. Pastor Ben Lai Galagson. Dalay ko ng bugtong Dios. So paminawa ninyo ang usa ka gamanang awit compose arrange sa sinugo sa bugtong ugboy nga Dios sa mga Dios nga mao si Ginoo Kristo Galagson. Kadunggan mo ang tingog ko, akong amahan. Sa dihang akong nagtawag, taliwala sa kahit-kita. Sa dihang naglibot ko, sa buhaton ko, ikaw ang kahaya nga naghanda sa paglaom ko. Ikaw sa lingan ko, sa tibuok ng kasing-kasing ko, bisan asang kapit at huwagan, dalantanan ko. Ikaw sa lingan ko, sa kawalan ko, padayon ang panalangin ko. Sa tanay katalagpan, ikaw kaluwasan ko. Sa kahatugan, ikaw ang utong kaguhanan ko. Ikaw ang buhay na Diyos na amahan ko. Ang bugtong manluluwa o manlalaman ko. Sa panahon sa katalagman, ikaw sa libdanan ko. Sa kagulanan, ikaw manilipay ko. Kung sa ikaw giday ko,
Pag-iitang amahan, walay makatutong sa imong pagkagamana. Ikaw salingan ko, sa tibuok na kasing-kasing ko, bisan asang tabi at uwaga, dalang panan ko. Ikaw salingan ko, sa kawalan ko, padayong ng panalangin ko. Sa tanang katalagman, ikaw kaluwasan ko, sa kahatukan, ikaw ang batong taguanan ko. Ikaw ang buhing na Diyos na mahal ko, ang bugtong manluluwas, huwag malalaban ko. Tagay ko gusto, nagikan, ragayon ni mo. Huwag ako magalupad, sama sa gila. Huwag ako magadagan, nawalay pagkakapoy pa. Ikaw saligan ko, sakit na buhay ka. Tagay ko gusto, nagikan, ragayon ni mo. Huwag ako magalupad, sama sa gila. Huwag ako magadagan, nawalay pagkakapoy pa. Ikaw saligan ko, sakit na buhay ka. Ikaw saligan ko, sa tibuok na kasing-kasing ko, bisan asang kapit at tuwag ka, dalang panan ko. Ikaw saligan ko, sa kawalan ko, padayon ang panalangin mo. Sa tanang katalagman, ikaw kaluwasan ko, sa kahatukan, ikaw ang batong taguanan ko. Ikaw ang buhay na Diyos na mahal ko, ang bugtong manluluwas, huwag malalawan ko. Ikaw salingan ko, manlalaban ko. Ikaw salingan ko, manlalaban ko. Ikaw salingan ko, manlalaban ko. Shout out kanimo Elder Rolando Calo. See you tomorrow. Good night. Og tune in ta Pastor Ben live. Dalay ko ng video sa Mario sa Kristo. Shalom alaikum kanatong tanan.